hồi ninh an ni cho na quên an a cầu à xiong ni la这里不惧波多黎各海底古堡叫美这里没有加勒比海盗在海上跳着森跑不要独有的呼啸陆地水上头发把不满里的风摆接住几个家就几个家比宝贝日侨情话又跳跃而后来这被长传一个沧桑的街角不见代替累积的一样有老人情话闪烁在蓝泥路上多起朱篱笆妹妹大用就长大了到这里念出拜拜了像东东说的赛个大每个月还出包裹啊大都会的钱或钞费又好带的哥哥还在傻傻里也为他鲜花跟每种一地翻车吧挂电话想求爸爸了跟钱累就笑话了啦叫别人恋爱忘了吧到处见你就带对着天空呼喊牛羊也要多少大气大半太长 China reggae 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 咚咚咚咚咚心痛心痛好痛好痛都说了点黑白都今晚去星空还有东东呀东家东中就 China reggae 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 咚咚咚咚咚心痛心痛好痛好痛都说了点黑白都你敢愉快大松a todas le meten un chita cajona perdón que mis ahorros le di a ella ma de verdad yo la amo y me hace falta ya mis amigos me dicen que soy ciego y escuchan que se va a casar esta semana crecimos juntos jugamos juntos desde que era muy joven y ahora está para ser novia pero el cabrón del Maserati Prada a ella le regala y así me la engaña el radio pone rumba yo lloro y bailo chacha sus caderas bailan salsa reggae y también conga y yo aquí en el este bailando el occidente vamos cabeceando shake it shake it mama de fiesta vamos a olvidar con mis hermanos a gozar trayendo las Américas con todas tus fuerzas bailar la vida es muy dura no hay que preocuparse porque no bailamos para así olvidarla China reggae 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 ton 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 ay qué dolor ay nervios qué dolor no bebas tanto que terminas en el suelo me siento roto pero aquí sigo bailando China reggae 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 ton 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 ay qué dolor se acabó no bebas tanto que después estás peleando olvídala que en la disco encuentras algo China reggae 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 tom 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 心痛心痛好痛好痛都说了点黑白都今晚去心痛还有东东呀东家东中就 China reggae 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 tom 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 心痛心痛好痛好痛都说了点黑白都你敢愉快大松a todas le meten un chita cajón都说了点黑白都你敢愉快大松a todas le meten un chita cajón Durante soy Arrancamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos nuevamente a otro stream con Gico en el canal de Info Epiléptica. Gracias por estar aquí, déjame ajustar esta webcam que está un poquito rara. Y milagrosamente ya el OBS funciona y no da problema. Bueno, esperemos que no se caiga más. Tuve que literalmente borrar todo el sistema operativo, actualizar los controladores, actualizar el BIOS, actualizar un montón de cosas, pero por fin la PC está funcionando como se supone, así que esperemos que podamos hacer stream sin problema y que todo vaya bien. Estamos aquí nuevamente en Mass Effect, que la última vez traté de jugar, pero con las caídas pues lo dejé ahí. La última vez básicamente lo que hicimos fue que hablamos con el Rex, que era el ¿cómo se llama? De la especie esa que conquistó la galaxia primero. Y lo conseguí que se uniera a mi equipo. Y después estamos hablando ahora con la otra persona que era un embajador de algo que teníamos que hablar para continuar la historia. Pero nada, eso fue lo único que pudimos hacer porque se seguía cayendo el OBS y eso. Pero vamos a ver si ahora podemos continuarlo y seguir donde nos habíamos quedado. Para pam pam. Oye, ¿por qué me tiro tan para atrás? Espérate. No. Y porque tengo dos guard. ¿Cómo es? Porque tengo dos cosas guardadas.
ni sé qué pasó ahí, pero... Oh, me pone en el mismo sitio, que bien. Autosave. Bueno, yo voy a seguir acá entonces. Ahora yo no sé dónde voy. Ah, esto es bien atrás. Wow, mucho antes. Bueno, está bien. No vamos a perder nada. Necesito comprar cosas. Show me what you've got. ¿Qué I'll open the tiene? rare stocks for you, Commander. Enjoy. Entonces había mirado por aquí, pero no tenía dinero para nada, creo. Pero no es nada útil. Sí, vamos a dar ahí, pero no hay nada. Entonces, ¿qué misión me quedan ahora según esto? Porque ahora yo no sé qué pasó. Teníamos lo de Rex, que ya lo completamos. Okay. Lo de Saren, tengo que hablar con el embajador que estaba en la Academia CISEC. Ahí fue que nos habíamos quedado. Entonces vamos para allá. A buscar. Cucaracho, ¿no te había escaneado? Ok, gracias. ¿Y tú qué dices? When I first arrived on the Citadel, I spent nearly 3 hours being questioned by the officers here before they would let me enter the wards. Okay. CSEC seems more like a military operation than a police force. Bueno, tenemos que buscar en el CISEC, en la academia, a el embajador ese. No me acuerdo dónde estaba. ¿Qué es esto? Elevador a los wards. Vamos a los wards. No era ahí, era en el presidio que tenía que ir. ¿Dónde era? ¿Para acá? Esto todavía no lo puedo hackear. Si me habrá perdido todo. Ah, míralo aquí. No, este no era. Este era un tipo que me pidió ayuda. Pero bueno, tengo que hacerlo de nuevo. Oh, there you are. Have you spoken with Shorbin yet? Ah, no. ¿Dónde era que yo tenía que hacer eso de Shorbin? Where is Shorbin again? Oh, I think los you'll find him mercados. down in the wards, near the markets. Good luck. Y este me estaba pidiendo información también de algo, ¿no? Hello, Commander. No me acuerdo dónde carajo era. El embajador estaba en el presidio, ¿no? Aquí no tengo nada, yo escaneé ese cucaracho. Ya he escaneado unas cosas ahí, esto me lleva a ningún lado. Estoy perdido, no sé dónde es que estaba el camino al presidio. Por aquí fue que entré, ¿no? Por acá que hay la gente que hablaba, ok, pues vamos abajo entonces a buscar una terminal de esos, porque no son de estas. ¿A dónde lleva este elevador? Al presidio, perfecto. In other news, Exogeny Corp is still denying reports No, that one of era their en el survey CISEC teams has Academy gone que yo missing tenía in the que... Hades Gamma Cluster. Ah, When en el asked CISEC why communication Academy with era the que yo survey tenía team que was suddenly cut off last week, company hablar con el officials tipo, creo. Deja ver. El CISEC Academy, el Alliance Docking Bay. Central Elevator in the CISEC Academy. refused to comment. Central Elevator in the Academy. A las embajadas, a la torre de la Citadel, estoy donde no quiero ir. Vamos al CISEC Academy, el dijeron My el people are elevador central. wanderers, not military leaders. All this fighting seems strange. It must be more familiar for you, Chief Williams. Trying to take down a rogue Spectre and his army of synthetics? No, they didn't cover this in basic. CISEC Academy, elevador central. Será este, ¿no? Al docking In este breaking mismo es. news, Chairman Burns of the Parliament Subcommittee on Transhuman Studies has been kidnapped by biotic ¿Cómo? extremists. The biotics commandeered a freighter and were last seen in the Hades Gamma Cluster. No demands have Ya yet están been made. terroristas los bióticos. Están al garete los bióticos. ¿Dónde está el maldito embajador?
Dime, embajador I've Zambopia. got big news for you, Shepard. Captain Anderson is stepping down as commanding officer of the Normandy. The ship is yours now. ¿Cómo? She's quick and quiet, and you know the crew. Perfect ship for a Spectre. Treat her well, Commander. Lo están retirando. This isn't right. The Normandy belongs to you. You needed your own ship. A Spectre can't answer to anyone but the Council. And it's time for me to step down. What kind of leads do we have? Saren's gone. Don't even try to find him. But we know what he's after. The conduit. Saren no se sabe He's got dónde us está. Geth scouring the Traverse looking for clues. Están buscando We el had traverso. reports of Geth in the Pharaoh system shortly before our colony there dropped out of contact, and there have been sightings around Noveria. Find out what Saren was after on Pharos and Noveria. Ok, tengo que ir a Maybe Feroz you y can figure Noveria. out where the conduit is before he does. ¿Y los Reapers qué pasó? The Reapers are the real threat. I'm with the Council on this one, Shepard. I'm not sure they even exist. But if they do exist, the conduit's the key to bringing them back. Stop Saren from Ok, tengo getting que the parar a conduit, Saren, que no llegue and al we stop conduit the para que no Reapers from traiga a los returning. Reapers. Anything else? We have one more lead. Matriarch Benezia, the other voice in that recording. Tiene una hija, She has a una daughter, científica a que scientist who se especializa en specializes in the proteanas. Protheans. We don't know if she's involved, but it might be a good idea to try and Tratemos de find encontrar her. a la hija de la See tipa what que she hablaba. knows. Her name's Liara, Liara Dr. Liara Sony. Tassoni. We have reports she was exploring an archaeological dig on one of the Artemis Tau. uncharted worlds in the Artemis Tau Cluster. Ok. Sounds like we should head for the Artemis Tau Cluster. It's your decision, Commander. You're a Spectre now. You don't answer to us. But your actions still reflect on humanity as a whole. You make a mess and I get stuck cleaning it up. I'll take care of Ese es tu Sarah. trabajo. You take care of the political fallout. Not exactly the answer I was looking for, Shepard. Remember, you were a human long before you were a Spectre. I have a meeting to get to. Captain Anderson can answer any questions you might have. Capitán, Yes, Commander? ¿qué te pasa? How are you holding up? Honestly, this isn't how I pictured my career coming to an end. Pushing papers really isn't my thing, but you're the one who can stop Saren. I believe in you, Shepard. If that means I have to step aside, so be it. Tell me what happened with you and Sarah Exacto, 20 hace years tiempo ago. quiero saber qué pasó. It's close to 20 years ago now. Ambassador Goyle was our representative here on the Citadel. Like Udina, she wanted to get a human into the Spectres. She chose me. The Council sent Saren to keep an eye on me and evaluate my performance, just like they sent Nihilus to keep tabs on you. ¿Y por qué lo escondes? Why weren't you honest with me? It's not something I'm proud of. I had a chance to become the first human Spectre, and I Creo que tuvo la failed. oportunidad y falló. Saren made sure of that. Y que Saren se aseguró de que no... ¿Cómo? I think I deserve the whole story. We had intel on a rogue scientist being funded by Batarian interests. He was trying to set up a facility to develop illegal AI technology out in the Verge. Alliance intel had done all the work, but the Council wanted a Spectre involved. We compromised. I was assigned to help Saren in his investigation. We tracked the scientist to a refining facility on Kamala. He was hidden away somewhere inside, protected by an army of Batarian mercenaries. The plan was simple. Sneak into the plant, capture the scientist, sneak back out. Quick, quiet, and a minimum of bloodshed. ¿Y que se jodió? I'm guessing things didn't go as planned. Saren and I split up to cover more ground. Then about halfway through the mission, there was a massive explosion in the refinery core. Officially, it was ruled an accident, but I think Saren detonated it on purpose to draw off the enemy guards. How many casualties? The explosion tore the refinery to shreds. The whole place was on fire. Black chemical clouds poured out into the atmosphere. Nobody El puerco inside mató a todo el survived. mundo. There was a camp for the workers and their families nearby. Between the fires and the toxic fumes, the final death count was over 500, Wow. mostly civilians. Saren didn't care. The target was eliminated, mission accomplished, and I ended up taking the blame. That ended all talk of me joining the Spectres. ¿Y por qué te culparon a ti? Saren caused the explosion. How'd he pin it on you? In his report,
Saren accused me of blowing his cover. Ok. He said it was my fault the guards were ready for us. He claimed that's why it turned into a massacre. Saren's report was all the proof the Council needed to kill my chances of becoming a Spectre. Don't blame yourself, Captain. I don't. I blame Saren. I think he wanted things to go bad. He was looking for an excuse to blow that refinery. Maybe he just likes the violence. Maybe he was just trying to make me look bad to keep humans out of the Spectres. If so, he pulled it off. Why'd you let him get away with it? Who do you think the Council was going to listen to? Me? Or their best agent? I had a bad feeling about him right from the start. I should have been more careful. Maybe I could have stopped things before they got out of hand. Don't blame yourself, Captain. I don't. I blame Saren. I think he wanted things to go bad. He was looking for an excuse to blow that refinery. Maybe he just likes the violence. Maybe he was just trying to make me look bad to keep humans out of the Spectres. If so, he pulled it off. The only thing I care about is stopping Saren. Ok. You're right, Commander. It's no good living in the past. I want to know the truth about you and Saren. I want to know about the mission you were on together all those years Ay, me ago. vuelve a repetir la misma mierda. We had intel on Sí. Alliance. Nope, We tracked. nope, The plan yeah. was simple. Sneak into the plant, capture the scientist, sneak Hombre. back out. The only thing I care You're about right, is Commander. Investigar. It's no good living in the Feroz. past. any extra intel you can give me on our colony at Pharos? The entire planet used to be one giant El Prothean planeta city, era una ciudad proteana. mostly ruins now. Ahora es todo But ruinas, some of the infrastructure is pero queda still algún intact. poco de The colony infraestructura. tried to build on what the Protheans left behind. We lost all contact with them when the Geth attacked. Estaban tratando de construir en lo que queda de la construcción proteana y perdieron el contacto con la colonia cuando los atacaron los Geth. Okay. ¿Y Noveria? What can you tell me about Noveria? Novaria's trouble. Always has been. The whole planet's basically a center for Oh, corporations to un conduct sitio illegal mafioso. research. Watch your back there, Shepard. Spectres are about the only form of Citadel authority Novaria respects. Uy, SR catador de glandes aloja loquita. ¡Epa! Kevin, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? What do you know about the Artemis Tau Cluster? Not much. Nunca I've never been there estaba myself. allí. A handful of systems with a few small, uncharted No worlds, hay but no muchos real planetas y colonies. sistemas y colonias. Might not be easy finding Dr. Tassoni out there. My advice is to look for the world with the Prothean ruins. Aquí esperando las vacaciones contigo, ajajaja. Sí, la semana que viene ya voy para allá seguro. Ya hice lo que tenía que hacer del trabajo, así que ya no I hay should go. preocupación. I'll be here if you need anything. ¿Y cómo te va la cosa? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo te sientes? Mira, un cucaracho, espérate, necesito escanear cucarachos. Gracias, cucarachillo. Porque tenía aquí que ir donde la reportera, si no me equivoco. Así que antes de irme, voy a ir donde la reportera. ¿Verdad? Misiones. Pues duermo 14 horas y cada día siento que la muerte vendrá pronto por mi ajaja. ¿Y tú qué tal vas? No digas eso, ¿cómo va a ser? Pues todo bien, gracias a Dios. Aquí ya por fin la PC está corriendo bien, o eso espero que no me haga quedar mal. El directo está fluido, no me está marcando ningún problema. Logré que me tirara el 1080-60, así que en teoría se supone que estamos bien. De trabajo hoy estuvo bueno. Hoy estaba enfocadísimo, hice mis tareas tempranito y la pasé bien. Dentro de todo estamos muy bien, así que no me puedo quejar. Cené un arrocito chino con pollo a la naranja, así que también estoy llenito, mi estómago está satisfecho y no me puedo quejar tampoco de eso, así que estamos contentos, estamos bien dentro de todo. No nos podemos quejar. Entonces, ¿dónde estaba la misión de la reportera fatula esa? Encuentra la comuna. Este es otro. No. Los creepers. Acá. En el Upper Wards. Ok. A mí me toca entrar a la diálisis a las 5 mañana, jajajajaja. Tú sí que estás brutal, que tienes que levantarte tempranísimo para hacer esas cosas de Alan. Está fuerte.
In Yo remembrance no of soy Eden persona Prime, mañanera, we en present verdad. another Yo profile in courage en la with mañana serviceman no Nirali sirvo, como que no Bhatia. proceso, estoy lento, parezco un zombie. A Yo devoted soy más wife and siempre una talented persona de la chef, noche. serviceman O sea, Bhatia desde la joined tarde the a la noche. Alliance Ahí es military cuando under estoy the realmente Deferred como que activo y Education Plan. despierto. After finishing her service, Bhatia planned to open a restaurant. Receso de anuncios. Gracias por tu apoyo 3 a The Break. Thanks for your support 3. For more profiles in courage or to explore opportunities in the military, please visit the Alliance Military on the extranet. ¡Epa! Me levanto a las 4, me ducho y me preparo para llegar de 5:20. Pero vive cerca de... ¿Vive cerca del hospital? Ok, tengo que ir a los wards. ¿Dónde coño eran los wards? Buena pregunta. Me voy a meter aquí a buscar. Como a 15 o 20 minutos. Ah, pues está bueno. Wards. ¿Dónde tengo que ir? A los mercados, creo. No, no era los mercados. Puta madre. En los mercados hay un tipo, pero la reportera no estaba en los mercados. Estaba en Corazten, si no me equivoco. Ah. Y caminando son como de 2 horas y 30 a 3 horas, ajaja. Sí, caminando el diablo lo hace. Ah, no, por aquí era que estaba la reportera, ¿no? ¿Qué hay aquí? ¿Información? No, tránsito. Cancela, cancela. Por aquí era que estaba la reportera, yo creo, ¿no? Pero en otro lado. Este yo lo escaneé, sí, ¿verdad? Sí. Yo lo hice como 2 veces y casi morí en camino. ¿Qué? ¿Estás loco? Chacho. Yo me daba caminatas así cuando yo era jovencito y estaba en la escuela. Que hubo unas cuantas veces que fui desde la escuela a la casa de un amigo mío, pero... ¿Por qué no abre? Reportera, reportera. Sí, ¿está ahí? Sí, la reportera, qué rica. ¿Por qué no te puedo hablar, perra? Tengo la información. Ah, no eres tú, es esta. ¿Cómo? Hay un clon de ella. ¿Cómo? Mira, 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 mírala aquí, mírala aquí. Ella está aquí, allá. ¿Cómo parte? Ok. Venga, reportera guapa, aquí tengo su info. Word on the street is that you've been busy. Congratulations on taking down Fist. I was sure he was a big player in anything going on here. Casi morí. Did you find anything in his office that could help me? ¿Te ayudará esto? These OSDs might have the information you're looking for. You've got Fist files? This could be even bigger than I'd hoped. Here, Commander. For your trouble. ¿Cómo? ¿Me dio dinerillo? No había transporte y me animé a irme caminando, pero casi morí literal. Además era vera, ni siquiera un puto escuelero se dignó a ayudarme con la maleta. Son unos mierdas los jóvenes, jajajaja. Sí, la gente es así. No hay problema. Pleasure doing business with you. Thank you, Commander. I'll certainly let you know if I find out anything that helps you. Now, if you'll excuse me, I should go see what's on these discs. Claro, guapa. Claro que sí. Ok. Entonces, tengo que ir a... Flux Directions. ¿Qué diablos es un Flux Direction? No sé. ¿Qué pasó acá? Lagazo. Ok, tenía que ir a los mercaditos, ¿no? Creo. ¿Qué hay aquí? Presidio... Mercado. 3 y iba tambaleando y lo único que hacían es estorbarme la pasada. Se ponían de 3 a 4 escueleros y no dejaban pasar. ¿Cómo? Uy, pero eso es mala fe ya. Ok, tengo que ir a los mercados, ¿no? En la parte de abajo, creo que era que estaba la... Putos críos de mierda. Ay, mijo, así es la vida. Tengo que hablar con alguien, pero no sé si está acá. No me parece. Chorban, sí, con este. Commander, I wasn't expecting to see you again. Is there something you want? La verdad. You can start by telling me the truth, Shorban. I'm not sure what you're referring to. My experiments are... Your lies are catching up with you. We spoke with your friend, Jalid. You spoke with Jalid? Then you know about the data? ¿Todavía no? ¿Me vas a decir? No, but you're gonna tell me. Everything. You boys can go. Looks like my plans have changed. Okay. It's not as bad as you think, Commander. Jalid and I just got a little
over our heads. Pues dime. Keep talking. The company we work for developed an experimental Quería procedure for romperle use in las medical piernas, scanners. pero lo que habría Jalid and I logrado saw era even more romper las potential, mías so porque we eran stole the plans enormes. and Lo secretly único developed a bueno tool era to ver scan esos the culones keepers. de las chavas de la Haite Can you School, imagine? jajaja. A tool that can actually get readings from the keepers? Ok. Quería romper las piernas, pero lo que habría logrado era romper las mías porque eran enormes. Lo único bueno era ver esos culones de las chavas. ¡Guachín! Bueno, ¿qué edad tú tenías cuando eso? Que te diste esa caminata, hombre. Así que... What's so special about that? The keepers are Los almost keepers son impossible to imposibles para scan, escanear. and you can't capture them or get samples. No puedes They capturarlos. just self-destruct. ¿Cómo? After centuries here, we still Como no don't te know anything escuche. about them. Don't you see? We were the first to scan them, ever. Okay. You've seen it yourself, Commander. You know Ok, we can do it. No, te había dicho que ¿qué edad tú tenías cuando te diste esas caminatas? ¿Estabas más joven? ¿A nivel de escuela o ya eras adulto? Y dame información de Jalid. Why are you trying to kill your partner? Pues I'm not trying to 2022. kill him. Jalid's job was to está bien. disseminate our initial findings. Ya But hace he no mucho. decided to keep the data for himself. Maybe to sell it. I don't know. ¿Cómo? So you're just trying to get back what Jalid already stole. We lost our heads. We just couldn't let an opportunity like this pass us by. Commander, if you'll just continue gathering data for me, imagine what we might learn. And you'll stand to make a bit of a profit yourself, remember? Bueno, tengo I curiosidad suppose a de little scanning here and de there qué won't hurt anyone. rayo hacen los Very good. cucarachos, así que... Maybe if you wouldn't mind speaking with Jalid. The data you're gathering for me is useless if Jalid won't help me analyze it. Aquí en este I'll go juego have a chat with recuerdo him que right tenías now. que llevarte Thank bien you. con tus compañeros, Happy si no al scanning, final Commander. morían, jajajaja. ¡No! Ya me faltan poquito, creo que me faltan de cucarachos, me faltan como... 4, me faltan 4 cucarachos nada más y probablemente están en la parte alta del mapa porque no me la he pasado por ahí. A lot of traffic here. How fast do you think those O cars sea, are going? debes chuparles bien el culo a jajaja. Sí. Ok, entonces las misiones... Ok. Tengo que montarme en el farinata, en un freighter para el farinata física. Ok. Por ahora vamos a ver si podemos hacer... ¿Qué era lo otro que tenía que hacer? Deja ver. Las transmisiones, pues eso no sé. Lo de los keepers, eso mientras vayan caminando por ahí los escaneos. Conrad Werner. Este tipo de juegos son un come horas, te la pasas investigando, haciendo misiones secundarias, güey, cualquier mierda, luego llevas 100 horas sin darte cuenta, jajajaja. Así mismo, se ve bastante bueno, fíjate, porque la historia está como bien desarrollada. En los lower wards tengo que hablar con el general Septimus, ya sabía que me faltaba algo. En el lowest ward, o sea, en los wards, pero en la parte de abajo. Ahora, ¿en qué parte de abajo estoy yo? No tengo la menor idea. ¿Esto sube o esto baja? Deja ver. ¿Qué es esto aquí? Rapid Transit. Coraden. Ah, no, la historia de Mass Effect está bien hecha. De verdad que sí, me está gustando bastante la historia, está bastante bien desarrollada. Aquí está el tipo con el que tengo que hablar, deja ver. ¿Están hablando? No, no hablan nada, no hablan nada, no hablan nada, no hablan nada. Aquí está el Harkin. Go away. Let me drink it. Aquí. Not now. Commander. Yo en Séptimo. este juego me follé a una alien azul, jajajajaja. Ah. ¿Cómo lo puedo decir? Voy directo al grano, le pregunto si tiene problemas. Vamos a ver si tiene What's problemas. bothering you, General? I've seen a lot of horrible things in my days. Está bueno, me gusta.
There's only one woman in this damn ¡Epa! Ya se confesó solito. Chaira. Then why create rumors and lies about this woman? Ay, esa tipa habla más. She rejected me. Me! Septimus Oraka, General of the Turian Fleet. ¿Realmente vale la pena? Is she really worth it? There must be other women. It's not just any woman I want. Mire, It's her. está infatuado con ella. Lo bueno de follar con aliens es que tienen habilidades únicas, ajajaja. Don't waste your time. Enjoy your drink, General. Yeah, off you go. See you later, kid. I don't feel right just leaving like this. Don't waste your time, kid. Run away now while you still can. You need to start acting like a general if you want to beat this. I spent all my life acting like a general, and Bueno, what did it Jico, get me me? retiro a dormir ya. Suerte, watching, y nos vemos en unos días. Pasa I'll buenas just be noches. what I Vale, que am. descanse. A tired, No se va a lonely, pasar a saludar. worn-out soldier. No me lo creo. You're a damn general. Quit your whining. Ha! You got balls, kid. There are only 5 people in this damn galaxy who talk to me like that. So you think it's that easy? Just straighten up and act like a general? It would be more productive than sitting here. Huh. Maybe you're right, Commander. Shaira's worth the effort. Even if she won't have me back. This is no place for someone of your stature, General. All right. I'll go to her. After I've had a cold shower or 2. Say, you're a bright kid. Would you be interested in earning a few extra credits? Depende. What do you want me to do? There's an L-Corps diplomat out there who believes Shaira gave up his secrets. Why would he think such a thing? Because I told him. Look, I just need you to convince him of the truth. ¿Y cómo? What makes you think he'll believe me? You'll bring him proof. Take this datapad. It shows where I got my info. It will exonerate Shaira and convince the L-Corps. Okay. ¿Y dónde lo tengo que llevar? Who am I taking it to? And where is he? His name is Zaltan. He's an L-Corps diplomat. He's over in the embassies complaining about Shaira. Ah, ya. Well, here's to soldiers acting like soldiers. Bien, bien. Párese de ahí, general. Thanks, Coño. Commander. You know, you might make a good general yourself one day. Váyase la verga. ¿Y tú? I got business here, but not with you. Ok. La guachina que baila. Báilame, guachina, vamos. Báilame, guachina. Báilame, guachina, vamos. No voy, guachina. No bailas muy bien. No bailas muy bien. Ok. Nadie está hablando. Me largo. Entonces tengo que ir donde el tipo aquel. En la embajada. O sea, si es en la embajada, es en el presidio. Entonces. Tenía que ir a. ¿Qué a lo otro? Qué malo tener muchas misiones que no se le olvida. Tengo que hablar con Shaira. En las cámaras de consortes. En el presidio. El otro está en el presidio. Yalid está en la academia CISEC. Esto es lo de viajar a otros lugares. Sí. ¿Y Celtan dónde está?
la embajada. O sea, tengo que ir al presidio porque casi todo lo que tengo que hacer está en el presidio. Entonces, camino al presidio. Presidio. La embajada. Y después vamos a la habitación de las consortes. Acá, llegué a las embajadas y ahora tengo que ir a las embajadas a hablar con la gente que tengo que hablar. Muy bien. ¿Tienes algo nuevo que decirme, guachina, o no? Is there something else I can help you with, Commander? I should be going now. Have a pleasant day. Por acá arriba. La embajada de los... ¿Dónde era que estaba la embajada de esos? Este es el ejecutor Palin, que no tengo nada que hablar con él. Aquí está... My goodness, you're Commander Shepard. Your activities made for quite a briefing in the diplomatic corps. Is there something I can do to assist you? ¿Quién es Samesh? Yes. A man named Ah, Samesh Bhatia, Bhatia is having some trouble claiming his wife's body. Ah, Mr. Bhatia. A good man in an understandably frustrating position. I wish I could help him. Que no lo puedes ayudar. Serviceman Nirali Bhatia died on Eden Prime, as Mr. Bhatia no doubt told you. Her wounds are inconsistent with any type of weapon damage we've seen están before. analizando el That is cuerpo why her de body is being ella. held. Así que están haciendo pruebas, ¿no? You're studying her injuries to learn more about Geth weaponry. The tests we're conducting may lead to better defenses against Geth attacks. Okay. Respectfully, Serviceman Bhatia may save more lives in death than she did in life. Deberías hablar con el esposo. Entiendo el punto que él dice. No sé, quizá puedo hablar con Bhatia y a ver si él espera en lo que logran hacer esa investigación, ¿no? Porque para que su muerte no sea en vano. I'll tell Mr. Bhatia about this. It might make it easier for him to understand. Thank you, I appreciate that. Please let me know if you have any other questions. Okay. ¿Y tú, bartender? Hello, Commander. Can I get you something? ¿Por qué no? What have you got? Information, mostly. Would you like to know about some points of interest nearby? No, ya yo sé todo eso, así que me voy. Goodbye. So long, Commander. Ok, entonces Have a había pleasant alguien day. más que tenía que hablar. I don't have time to talk now. I'm very busy. Ya pues está esa tipa, que estaba por aquí, por el presidio. Pero era la embajada de los otros que yo fui que estaban, que hablaban lento, los que hablaban lento. ¿No? Y está. I can't believe I landed a job Este. here. This place. Human, delighted, welcome. It is good to meet you. No, este no es. Mira, no había escaneado a este. Chévere, me faltan 3. ¿Dónde está la embajada de los tuyos? Si no me acuerdo. Guachín. Bueno, si ya yo me metí por todo esto, tengo que seguir entonces por el otro lado. Bhatia, tengo que decirte algo, papá, perdona. ¿Sabes qué? La vida es Hello, cruel y malvada. Commander. Has any progress been made with Mr. Bosker? Will he return my wife's body? ¿Cómo se lo digo? Hay un problema. It's not as simple as I'd hoped. The military needs your wife's body for important tests. Tests? They're holding my wife's body for tests? My wife served the Alliance faithfully. She gave her life for humanity. And this is how they repay her. ¿Yo puedo hablar esto que se ve gris? ¿O no? No, no me deja. It's unacceptable. I'll let you know what I can do. Thank you. Please let me know what can be done. Hello, Commander.
Has any progress been made with Mr. Bosker? Will he return my wife's body? They're running medical studies on Norali. That's why they won't release the body. Yes, you told me as much. I don't care what the military wants for her. My wife finished her service when she gave her life on Eden Prime. It is time for her to come home. It's unacceptable. I'll let you know what I can do. Ah, este cabrón quiere que yo obligue al otro Please let me know what can a be liberar done. el cuerpo. Qué bien. ¿Qué era lo próximo? Vamos a ver. Tengo que tomar una decisión, ¿ves? Tengo que usar Charm o Intimidar para que se convenzan de la razón. Entonces, aquí tenía lo de los cucarachos. Esto era de... ¿Dónde era? Ah, tenía que ver a la consorte. En la... ¿qué? CSEC Academy, tengo que buscar a Yali. Ok, vamos a ir donde la consorte primero. Entonces, y después entonces nos vamos a donde Yali, en el CSEC. ¿Cómo? No, estoy donde no es. Era el presidio, consorte. Vamos para allá, hablamos con ella, la decimos guachina, hasta la que hay. Y después buscamos a Yalid. ¿Cucaracho te escaneé? Sí, te había escaneado ya, cucarachito. Vamos a ver, por si acaso no hay nadie hablando cosas. Ok, bueno. La consorte creo que estaba acá, así que vamos para aquí. Señorita, tengo que hablar con la consorte, ¿ok? Septimus has sent word. Apparently, he sought the consort's forgiveness. ¿Dónde está la consorte? Necesito hablar con ella. I see even the humans find the consort irresistible. Welcome. It is a pleasure to see you. You're with the Alliance? My brother's a private back on Earth. ¿Y la consorte? Consortilla, ¿dónde estás? Tengo algo para darte. Chaira. Commander, I recently received a lovely note from Septimus. Thank you for speaking with him. Ok, me alegra que pude haber ayudado. It was my honor to aid you. You are too kind, Commander, but I would not expect you to help me out of the kindness of your heart. I also have one more thing to give you, if you are interested. Claro. I'd be honored. I offer a gift of words, an affirmation of who you are and who you will become. Okay. I see your skin, tough as the scales on any Turian, unyielding, a wall between you and everyone else, but it protects you, makes you strong. That strength is what kept you alive when everyone around you was dying. You alone survived. You will continue to survive. Okay. This may be who you are, but it is not who you will become. It only forms the basis for your future greatness. Remember these words when doubt descends, Commander. Okay. You have quite a gift, Chaira. Thank you. Not everyone appreciates it as you do. Never underestimate the power of words. Okay. And now I must ask you to leave. I have done everything I can for you. Claro, me dice dos o tres baboserías, me deja Remember aquí my con las words, Commander ganas. They will give Claro, you strength. bueno, está bien. ¿Dónde está la puerta? Aquí. Ahora vamos a ir donde Yalid, a la Academia CSEC, que se está metiéndose en problemas y no estoy para problemas. Yalid, voy por ahí, Yalid. Yalid. En los wards, ¿verdad? El CSEC. Ya está.
En teoría completé la misión ya de Chaira, ¿no? Deja ver. Supone que sí. Sí, ahí está. Ahora tengo que buscar a Yalid en la Academia Cesec. Bueno, Yalid, ¿dónde estás, guachín? Que a mí no me gusta que me mientan, guachín. Aquí, nada, nada, nada. Aquí, nada, nada, nada. ¿Qué hay acá? No. Acá, no. ¿Dónde diablos tengo que ir? ¿Al presidio? No. Yalid, ¿dónde estás, Yalid? Que no te veo. Me está empezando a molestar un poco no verte. Que no sé dónde estoy. Aquí. No, tú eres Yalid, tú eres el oficial de requisición. Hostia con el Yalid, que se esconde, no sé dónde está ahora. Yalid. 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 Tú tampoco. Tú eres Yalid, ¿no? Tú no, ¿verdad? Ah, tú eres Yalid. Hello again. Did you have any luck finding Shorbin? Me temo que sí. I found out you've been lying to me, Jalid. Lying? Why would I lie to you? What about the Keeper data? He told you? I didn't mean for any of this to happen. Okay. I was afraid Shorbin would kill me to get the data, so well, I was hoping you'd take care of him. ¿Qué? I'm scanning the Keepers for Shorbin, but you two need to stop fighting. You're helping us? But, well, if you say so. Well, if Shorbin can forgive and forget, then so can I. Okay. I appreciate the help, Commander. I better go get that data analyzed. Muy bien, póngase a trabajar, guachín. Bueno, ya terminamos eso, ¿no? A ver. Exacto, ya le he dicho Urban. Ahora tenemos que... tenemos que empezar a viajar. Pero me quedan como 3 cucarachos por ahí que yo creo que están aquí en la parte de arriba del presidio, creo. Porque hay muchos sitios en los que yo no me he metido todavía. Aquí lo que de las caníes, aquí no hay nada. Por aquí yo había ido, ya había hecho todo esto. Esta no me deja todavía porque no tengo habilidad, dice. ¿Qué otros sitios de aquí yo no he visitado? Vamos a ver. En los mercados, creo que hay un sitio, la clínica médica yo creo que nunca he ido. Vamos a verificar ahí. Ahí tiene que haber algún cucaracho. Y lo más seguro van a haber más misiones, pero... Ah, sí, yo estuve aquí una vez. Porque mira, este cucaracho está escaneado. Este no se abre. Bueno, se me habrá quedado algo por aquí, no sé. Vamos a verificar. Está la doctorcilla. I need those supplies for my clinic. I can't. You can and you will, or your story won't stay secret for long. Don't disappoint me, Doctor. Ahí tengo otra misión más. Oh, Commander Shepard, I didn't see you coming. ¿Necesitas ayuda? Every time I come in here, I see someone threatening you. Who was that? Someone from my past. I can take care of it. Dímelo entonces. I might be able to help you.
I was fired by my previous employer for giving out free medical supplies to clinics like this. They never filed any charges. They just wanted me to leave without any fuss. But somebody must have found out. Now they are blackmailing me. I have to give them what they want. If the board finds out about my past, I could lose my license. They'll shut my clinic down. Receso de anuncios. I can get you Gracias out of por this. tu apoyo. Tell me 3 what a they The want. Break. Thanks for your support. I have 3. to give some of my medical supplies to a merchant in the markets. They expect delivery today. Give me your contact's name. I'll deal with this guy, whoever he is. Deal with him, but won't they expose my past? Voy a matarlo. I'll make sure they don't tell anyone. I was told to speak with a merchant named Morlan down in the markets. Morlan en los mercados. I really appreciate this, Commander. Thank you. You're a doctor. How did you end up here on the Citadel? My parents brought... My father was a medic. I chose to Porque keep... ese ya me lo dijo. Goodbye, Commander. Nice talking to you. Ok, entonces... Aquí no hay cucarachos. Aquí no hay nadie con quien hablar. Esto no habla. La periodista se fue. Quedó el clon de ella. Nadie más habla. Nadie habla por aquí. Best place on this ward to buy upgrades. Se lo escaneé ya. Acá abajo yo fui, ¿no? Yo creo que sí. Morlan. ¿No tengo que hablar con Morlan? Hello there. Welcome to Morland's famous shop. You want many good supplies, yes? Estoy aquí de Dr. Michel. You were expecting a delivery of medical supplies? But I was told the doctor would be bringing them. Things have changed, Morlan. A change, but the doctor... I don't... This is not right, human. Shut up, Morlan. I told Baines you'd screw this up. What the hell's going on here? Who are you? Ok, un amigo de la doctora Michel. Leave the doctor alone. Wow. We can end this if you just bring me those supplies. Otherwise, I'll start telling people about the doctor's little secret. Maybe we can find a way to make both sides happy here. Only if you're willing to die. Me toca, guachín. No quería matarte, pero te tocó. No te quería matar, pero te tocó, guachín. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué me da? ¡No! ¡Maté a la tipa! ¡No! ¿En serio maté a la tipa? ¡No! ¿Maté a la tipa? ¿En serio? All clear, Commander. No. Ok. Me asustaste, guachina. Bueno, ya que está muerto, ¿qué podemos hablar? Well, that'll certainly change things around here. For the better. He was a brute. A bully. ¿Quién, Baines? What do you know about Baines? I have never met him, human. I only worked with the one who spoke with the doctor. ¿Quién es Baines? What do you know about Baines? I have never met him, human. I only worked with the one who spoke with the doctor. Let me see what you have. Oh, you will be pleased, I think. Very good things I have. You will see. Ya murió aquel, entonces ¿qué hacemos ahora? Hablar con la doctora Mitchell.
Pues vamos donde la doctorcilla. Yo venía de por acá, ¿no? No quería matar a alguien, pero pues me obligaron a matarlo, así que pues... Si me obligan, no puedo hacer mucho. Doctora Michelle. Traigo noticias, señora. Maté al guachín. Pero aquí no era. Esto. Oh, mira, un guachín. No, ¿esto lo escaneé? Ah, ya lo escaneé. ¿Qué es esto? No sé ni dónde estoy. Ok, aquí no era que quería estar. Vámonos para aquí. Voy a venir acá arriba. ¿A dónde nos lleva esto? Al presidio. Pues yo no quería ir al presidio, yo quería ir a donde está la doctorcita. ¿Cómo fue que yo había llegado ahí? Yo tenía que subir unas escaleras. No, por acá era. La doctorcilla estaba por acá, creo, ¿no? Sí. Doctora, no tiene problema, no se preocupe. Maté al tipo. Quiero que lo sepa. Commander, how did things go? Se acabó. He won't be bothering you anymore. Really? That's a great relief, Commander. Thank you. I can't pay you for your help, but I can give you a discount on any supplies you purchase. Háblame de Baines. The thug said he worked for a man named Baines. Sound familiar? Baines? I wonder if he means Armiston Baines. We worked together a long time ago. What can you tell me about him? Last I heard, the Alliance military was contracting him for some research in the Traverse. I wonder if the captain knows him. Buena idea. We'll see what the captain can tell us. I wish I could tell you more. Is there anything else I can help you with, Commander? No, to supply, so Let me take a look at what you have for sale. Of course. Hello, motherfucker. Hello. ¿Cómo estás, Joan? ¿Cómo te trata la vida? Tranquilo. Qué bueno, qué bueno. Yo tuve que coger mi computadora y reformatearla y todo porque no podía ni hacer stream la última vez que intenté, de tan jodida que estaba con el juego ese. Pero aparentemente lo logré resolver. De alguna manera ahora está funcionando bien. Ok, entonces ya que estoy acá, ¿dónde tengo que ir? ¿A hablar con el capitán? Ok. Tengo que ir a otro lugar, sí, todo esto es ir a otro lugar. Excepto aquí que tengo que hablar con el embajador de Elcor. Pero no sé dónde está. En la embajada Elcor. Pues tengo que ir al presidio a buscar esa embajada porque no me acuerdo. Presidio, embajadas. Y ahí en la embajada Elcor. Esto es Distrito Financiero, la Torre de Citadela. Estaban por acá, ¿no? La academia. Había alguien en la academia, ¿no? Que tenía que hablar con él, ¿o no?
no, parece que no, parece que ya lo había hecho. Pero las embajadas estaban por aquí. Entonces creo que es por el lado de acá que está la embajada de los Elcor. Hola, cariño. Epa, Madboy, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Este es el capitán, que tengo que hablar con él. Yes, Commander. Todo bien. Investigar. Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Qué bueno que está todo bien contigo. Baines, What do you know háblame. about Armiston Baines? Where did you hear that name? Never mind, I don't want to know. ¿Cómo? Baines is dead. Has been for quite some time. ¿Estás seguro? The people I spoke with seemed to think he was still alive. It's not common knowledge. Military is keeping it under wraps. Okay. Baines was doing some high-level work for the Alliance. Stuff even I wasn't aware of. Okay. One day he turns up dead on a drifting scout ship. Everyone suspects it was foul play, but it was never officially investigated. Scout ship. What can you tell me about the ship? I don't know much about it. You should talk to Admiral Kahoku. Estuve jugando un juego que pusieron en el Game Pass que hace tiempo estaba esperando que lo pusieran y me gustó. ¿Y cómo se llama? Any idea how to find him? Last I heard, he was La up in the torre. tower trying to get the Council to investigate Baines' death. Is there anything else, Commander? Subieron a la torre. I should go. I'll be here if you need anything. Pero primero, ¿dónde lee el core? 7 days to die. 7 Days to Die. Ah, yo como que había escuchado algo así, sí. Es el que tú tienes que como que sobrevivir. Ah, aquí llegamos, por fin. Joder, es Seltan. Strange greeting, human. This is really not a good Te puedo ayudar, time. guachín. I know who revealed your secret. It was a Turian named Septimus. Septimus. Unbelieving. Si a unos I zombies. know this Septimus, and he could not learn my secrets. The only way he could learn them is from the Asari consort. Not true. Look at this. Había información, guachín. Confused. This is difficult to fathom. If the Turian could learn this on his own, dismayed, anyone can discover my secret. ¿Y cuál es tu secreto, guachín? Septimus is a powerful man, and it wasn't easy for him to find. Relieved. I suppose you are correct, human. Thank you for this information. Startled realization. I must speak with the consort. She will be most displeased with my Okay. actions. Ahora tienes que Anxious disculparte con ella. request. Please, human, if you will excuse me, I must go now. Ok. Es que ellos hablan rarito, porque expresan sus sentimientos porque uno no puede distinguirlo. No te preocupes, vale. I'm sure she'll forgive you. It was an honest mistake. Doubtful. Perhaps you are right, human. I can only hope so. Thankful. That was a great thing you did, Commander. Approving. You see, Din, not all humans are as you say. I'm sure the Earth Clan stands to profit from this in some way. The Earth Clan Spectre has returned to speak with me. You seem to have a bit of a chip on your shoulder, Din. You humans are new to the Citadel. Chastising. Ok, ya. Eso es Yes, vamos allá. yes. Muy Good bien, entonces day, Earth tenemos Clan. que ir a dónde para hablar con aquel. Vamos a buscar, que se me olvidó. Misión. Feroz. Y la Noveria. Y la otra misión, ¿dónde era? Que se me perdió. Era un assignment, no una misión. La comuna. Escanear los críos. Comprar Werner. Encontrar los researchers, pero eso es en otro lado. Y esto... Bueno, yo tengo que viajar, parece que a otros lugares. No me voy a salvar de esa.
antes de hacer eso, vamos a ver si podemos visitar los sitios que no he visitado, porque seguro que ahí están los cucarachos que me hacen falta. Okay. La cosa de mercado, ¿no? Por acá, distrito financiero. Creo que nunca había ido, así que aquí tiene que haber un cucaracho sí o sí. Me huele que aquí hay un cucaracho sí o sí. ¿Es un cucaracho? Sí, míralo ahí. Ya tenemos el primer cucaracho de los 3 que faltan. Cucarachito, cucarachito. No, ya yo lo escaneé. No me jodas, lo escaneé. Pues ya yo había estado acá. Ah, aquí es que está la tipa esta. Espérate, no, pues sí, yo había estado por acá. Falta. ¿Ese lo escaneé? Sí. ¿Cómo yo llego allá arriba? Por acá. Acá se sigue, sí. Se sigue. Entonces, ¿a dónde me lleva esto? Cucaracho que ya escaneé, claro que sí. Vale, esa va a ser. Seguimos buscando, tiene que haber 3 cucarachitos por aquí en algún lugar. Aquí está el espiritista este. Ah, human. This one is greatly pleased to see you here in my decadent emporium. Who are you? ¿Quién eres? This one's face name is Delaninder, though many in this place simply refer to it as Delan. Please take time to examine the fine goods it has for purchase, all of great worth. ¿Qué vienes? What exactly do you sell? Only the finest and most luxurious items that credits can buy. This one is able to procure almost any item the human would desire, for a price, naturally. ¿Y por qué hablas así? Why do you refer to yourself as this one and it? For the same reason that humans are so inquisitive. It is part of our culture. Parte de su cultura hablar en Specifically, tercera persona. Hanar only refer to themselves in the Digo, en first primera person with persona. family or intimates. And we rarely do so with other species. It is just our way. Who are you? Please take time to examine the fine goods it has for purchase, all of great worth. Show me your items. Oh, this one is pleased to do so, human. You will not be disappointed. Eso. Bueno, ahora mismo no tengo tiempo para perder contigo, así que vamos a seguir explorando a ver si encontramos el cucaracho. Te escaneé. Mierda, te escaneé ya. Aquí. Nada. Bueno. ¿Aquí qué hay? No habla conmigo. ¿Y esta quién es? Elena Blake. Got a moment? Hello, Spectre. I have a business proposition for you. ¿Y de dónde me conoces? How did you know I'm a Spectre? Word travels. Your name comes up in certain circles. Okay. I'm acquainted with a pair of powerful crime bosses. ¿Cómo? They're hiding on remote worlds, and I have the coordinates. You could do the galaxy a favor. Pero es que eso es un trabajo como que... Crime Lords. Es que también a la gente no le conviene que eso esté por ahí, pero vamos a investigar ahora. ¿Defensas? What kind of defenses would these two have? I haven't the faintest idea, but they're certain to be armed. Their partnership's soured, and each believes that the other intends to kill him. Están peleándose entre They ellos will dos. be well prepared.
¿Y por qué tú quieres What eso? do you get out of this? We share interests in certain cooperative ventures, Okay, but hacer their negocio business con practices have forced me to terminate our relationship. Once they are dead, I will manage our organization in a more tasteful manner. Me huele rara, tipa. What crimes did these men commit? They're red sand dealers who make victims of their customers. Those who can no longer pay are sold to Batarians as slaves. They're loathsome, hurting innocent people. They must be ended. Eso se ve como con Z. I eliminate them, and then you take over and try to eliminate me. How stupid do I look? While I appreciate your estimation of my bravado, I have no intention of attempting to murder you. You are the first human Spectre, and you are doing important work for humanity. I have no interest in red sand or slavery. Anyone who does deserves to die. Our needs are aligned. If they're as bad as you say they are, they need to be dealt with. Excellent. Here are the coordinates. When these men are dead, I will wait for you at the third set of coordinates. Goodbye, Commander. It's been a pleasure to Pavo meet you. Roma, ¿cómo estás? Bueno, esa misión no me gustó, pero qué diablos. Hacer las cosas que tenga el juego para hacer. Se ve muy shady esa historia. Aquí, ¿qué tenemos? A dar la voz. Greetings, Earth Clan. I believe congratulations are in order, Commander Shepard. You are the first human to join the Spectres, yes? Gracias. It's a great honor. One you are no doubt ready for. A word of warning, though. There are many eyes watching you now, Commander. Some of them want to see you fail. Que por eso entonces me dan esas misiones I, raras. however, wish you only success. Perform well and you bring the Earth Clan one step closer to joining the Council. And if they let your people in, maybe there is hope for my own species one day, yes? Okay. Ya, creo que no tiene nada más que decirme. I should go. Goodbye, Bueno. Commander. Cucarachos, ¿dónde están? ¿Por aquí haya pasado o no? Creo que sí. Faltan 3 cucarachos y no sé dónde están. Tiene que estar en el presidio arriba, yo creo. Porque ya yo revisé todo esta... Bueno, no, estoy en el presidio, ¿no? No sé ni dónde carajo estoy ya. Este cucaracho lo escaneé. No, no lo he escaneado, mira. Cucarachín. Muy bien. Please do not disturb the keepers. Welcome to Presidium Tourism Terminal 2. You ¡Mierda! are standing near the base of the Citadel Tower, one of No the quería Presidium... escucharte a ti, guachina. For your That's all for now. Quiero el Thank you for cucaracho. using Avena. Have a pleasant day. Please do not disturb... Welcome to Ah, Presidium... es que ella no me deja escanear For el your cucaracho. convenience, this terminal is programmed with information on the tower, the relay mod. Thank you for using Avena. ¿Cómo? Have a pleasant day. Please do not disturb the keepers. Es que ella no me deja escanear ese Please do not cucaracho. disturb the ¿Te keepers. puedo apagar esta máquina? No la puedo apagar, ¿verdad? Welcome to Presidium Tourism Terminal 2. You are standing near the base of the Citadel Tower, one of the Presidium's... For your convenience, this terminal is programmed with information on the tower, the relay monument, and the ¿Será que keepers. tengo que destruir la... That's la all cosa for esa? now. Thank you for using Dispararle la Avena. máquina para... Have a pleasant day. No puedo eliminarla para poder ver para escanear al cucaracho. No me deja. Mierda, no me deja. Ah, bueno. Aquí que había la torre de la Citadela. Creo que había algo aquí, ¿no? Que hacer. Coming up in a report later today, Emily Wong investigates corruption on the Mira, Citadel ahí está lo de la periodista hablando. crime syndicate. La periodista está haciendo su trabajo.
Bueno, aquí tiene que haber cucarachos, ¿no? Aquí no se abre, aquí sí. Ah, no, yo estuve acá arriba allá, yo creo que yo escaneé todo. Bueno, le damos una última vueltita a esta parte antes de viajar a otro planeta, porque me faltan solamente 3 cucarachos. Así que si los encuentro, pues vendría bien. I hope he's okay. ¿Quién tú eres? I'm on a break. Talk to someone else if you need anything. I've got a lot on my mind. Maybe I can help. Well, maybe you can. You're a soldier, right? You ever head out to the Traverse? Sí. Sometimes. My brother's the captain of a ship called the Majesty. It was crossing the Traverse a few days ago when it disappeared. Desapareció. Just dropped right off the grid. And that usually means one of 2 things. They had massive mechanical failure, Los atacaron. or they were attacked. Any idea why someone would attack them? Privateers, slavers, mercs looking for an easy score. There's a lot of nasty sorts out in the Traverse. I won't give up on my brother. Not yet. Okay. I've got the coordinates for the last transmission from his vessel. What kind of ship was it? Don't let the name fool you. The Majesty's just a small trading vessel, only a handful of crew. But he kept it in good condition. I don't think mechanical failure is too likely. Okay. But they don't have any real weapons or shields. If anyone did come after them, the Majesty'd be a sitting duck. What's in this for me? I can't afford to pay you anything. If I had that kind of cash, I'd have hired a recovery team to track him down already. Okay, ya entiendo. Maybe you could look into this as a personal favor, Ya you know? entiendo. We humans have to stick together. Isn't anyone else looking into this? ¿Verdad? Las autoridades. My brother's just a small independent trader. Ships like his disappear in the Traverse all the Porque nadie le time. interesa, bueno. Give me the coordinates. I'll forward them to your ship right away. Please let me know as soon as you find him. Ok. ¿Qué más hay por aquí? Ya el cucaracho ese yo lo escaneé. Aquí no me deja entrar todavía, ¿no? No. Ese cucaracho fue el primero que escaneé. Entonces había otro por la esquina que no había escaneado. Por aquí no puedo entrar. Acá no hay cucarachos. Ay, qué lento corre, por Dios. Acá. Tampoco. Acá abajo. Ok. Este ya lo escaneé. Oh, el Admiral Kahoku. Tenía que hablar con este, ¿no? Congratulations on becoming the first human Spectre, Commander. I'm certain you'll be up to the challenge. Gracias. I appreciate that. My name is Admiral Kahoku. It's about time the Alliance got one of our own in with the Spectres. We need people like you to deal with our problems. ¿Cómo que problemas? Is something wrong, Admiral? I'm getting stonewalled by bureaucratic assholes. Nothing new. Maybe you can help me, Shepard. One of my recon teams was investigating some strange activity out in the Todo el Traverse. mundo estaba en el Traverso We haciendo lost cosas. contact yesterday. Now I can't get clearance to check it out. Suddenly it's a restricted area. But that doesn't apply to you, Shepard. Spectres can go anywhere they want. You could find out why my team dropped out of contact. Okay. I'll find them, Admiral. I appreciate that, Commander. I was running out of options. I'm gonna stay here and see if I can find anything out through official channels. Won't hold my breath, though. Okay. I'll upload the info on where my team was last seen to your ship. Maybe you can get some answers. Ok. Lo intentaré, guachín. Aquí no hay nadie, no hay cucarachos. Aquí tampoco. Tampoco. Aquí no hay. Ese cucaracho de allá lo escaneé, ¿no? No me está brillando. Si no me brilla es que lo escaneé. Vamos
asegurarnos que no haya escaneado. Receso de anuncios. Gracias por tu apoyo 3 a The Break. Thanks for your support 3. We asked the council to wipe the synthetics out, but they ignored our pleas. Bueno, pues nos vamos de aquí porque aparentemente aquí no hay nada que buscar. Entonces, ya corrí la torre del presidio. Ya fui a la casa de la consorte y no encontré nada tampoco. Ya fui a las embajadas y no vi ningún otro cucaracho. Así que... ¿cómo? El emporio, el banco. Fíjate, yo no he ido ni al emporio ni al banco. In entertainment news, Francis Kidd has announced plans to direct Hamlet with Elcor cast members. The production will open dramatic theater to the Elcor with a Hamlet who uses Elcor body language and pheromones. Kidd claims that he's also excited by giving a human audience the chance to judge Hamlet by his deeds and not his emotions. Me molesta que no puedo escanear este. Y es que esa IA hay que apagarla, me parece, para poder escanear a este. Please do not disturb the keepers. Entonces, este ya yo lo escaneo. ¿Qué es lo que hay acá? Los wards. Yo entré aquí, ¿no? Yo no sé ni dónde está. Verificar por si acaso. Elevador a los wards. Espérate, no quiero coger elevadores todavía. Vamos a ver qué hay por acá. Ok, yo había hablado con este. Aquí no hay nada. ¿A dónde lleva esto? Ok, ya yo fui al distrito financiero. Acá que hay. La Citadela. Las embajadas. La Academia CISEC. Otro elevador. ¿Dónde está el cucaracho? Dios mío. ¿Qué hay aquí? Ya. No. Ya yo corrí todo esto entonces. Ward. Los mercados. ¿Yo había estado en los mercados? Yo no sé si yo había estado en los mercados. Sí, yo había estado aquí, yo acabo de venir de aquí. Y había escaneado los cucarachos de acá, creo. Eso es Star Wars. No, esto es Mass Effect. Mass Effect. Estoy haciendo unas misiones, pero es que son tediosas porque uno tiene que buscar algo y están escondidos. Porque ya yo estuve por todo esto, así que aquí no es. Al Flux, ¿qué es el Flux? Yo creo que nunca me había metido acá, vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Cómo? El bouncer. Hey, good to see another human in here.
que sí. It's out of my hands, Rita. I'd bring her back in a second, but she doesn't want to come. I know. I'll see if I can talk some sense into her next time I see her. Be careful. You know how stubborn your sister can be. The more you push and prod, the more she'll run away. Yeah, you're probably right. Thanks, Dora. Bueno, Rita, vamos a hablar contigo ahora. ¿Qué te pasa? Sorry, I'm kind of busy right now. So, what can I do for you? What were you discussing with the Volus? Who, Doran? Oh, I was just asking him about my sister. See, she worked for Doran before she left to... Ugh, sorry. I don't want to bore you with my problems. I'm interested to hear what you have to say. Well, okay. My sister Jenna left here to go work at Cora's Den. The problem is, she's working as an informant for CSEC. You know, eavesdropping on the people there. If they find out what she's doing, they'll kill her. I assume CSEC is protecting her? They can't watch her all the time. I don't know. Sometimes I think she stays there just to spite me. Do you know who her contact at CSEC is? No, it's all very secret. Last time I asked an officer, he told me to stay out of it, for Jenna's safety. Maybe I could help her understand just how dangerous Cora's Den is. Would you? That'd be great. Just don't tell her I sent you. Well, I should get back to work Okay, lo before más I seguro es get la in trouble. bailarina aquella que como que no bailaba bien. No sé, sospecho. Welcome to Flux. Name's Doran. What can I do for you? Is this a casino? Among other things, yes. We've got some quasar stations, if you're interested. What can you tell me about the sisters working for you? Well, Jenna left to work at Cora's Den. Now her sister Rita is all worried she might be in some kind of trouble. Not much chance Jenna will change her mind, though. She's a stubborn one. Okay. If she wanted to come back, I'd take her in a second. The customers loved her. Okay. Are you the owner? Owner, cook, and bartender. I've even been known to dance a little when the mood strikes me. We've got some quasar stations, if you're interested. Goodbye. Enjoy your time here at Flux. Aquí no hay nada, no escucho nada. Muy bien, no hay cucarachos. Necesito los cucarachos. ¿Dónde están los cucarachos? Por Dios. Not a bad place, but it's just not the same as back home. ¿Y tú quién eres? I'm waiting for someone else. Obvio. Aquí se juega. ¿Cómo es esto? Añadir. ¿7? 4, 7. 13 más 7 son 21, así que me paso uno, como quiera me paso. Me voy. Gané 25 créditos. Vámonos. Con eso estoy más que bien. Ya gané algo. Entonces aquí nadie me habla. ¿Cómo? Suspicious Gambling Machine. ¿Cómo así? Máquina de apuesta extraña. Examinar. ¡Ah, mira un cucaracho! Sí. Muy bien. Vamos a examinar esta máquina. Alguien truqueó esta máquina. This music is interesting. I wonder if I can find a copy to bring back to the flotilla. ¿Qué tú crees? You think it's expensive to live here? No sé. Nadie con quien hablar, nada que investigar. I could get used to living like this. No hay con quien hablar. No. Bueno, por lo menos conseguimos un cucaracho. Nos quedan 2 cucarachos.
2 cucarachitos, vamos. Por ahí no hay nada que ver, por acá tampoco. Vamos por acá. ¿Qué más? Flux. Entonces, ¿cómo? Ok, seguimos por aquí, a ver. ¿A dónde me lleva esto? ¿A la doctora es esto? Presidio. Ese cucaracho ya lo escaneé. Acá. ¿Dónde estarán esos otros 2 cucarachos que me hacen falta? Aquí abajo en la academia. Hey, I know you. You're Shepard, right? I saw the monument at Aku's. They got a whole section about you there. It's a miracle you survived. Looks like you have a fan. I'm sorry, I just never thought I'd meet someone like you in person. My name's Lang, Officer Eddie Lang, Citadel Security. It's an honor to meet you, Commander. What are you doing down here in the wards? Anything I can help you with? Do you know a CSEC officer named Harkin? I shouldn't really say too much. He's been on the force a lot longer than me. But I've heard things, you know? Drinking on the job, taking bribes, that kind of thing. Rumors mostly, but they suspended him, so some of it must be true. ¿Qué sabes de los espectros? What do you know about the Spectres? Just the stuff they show in the vids. They always make him out to be super agents on secret missions to save the galaxy. I know it's not really like that, though. Some of the other CSEC guys don't like him too much. Figure they shouldn't be able to operate outside the law. But if they were so bad, the Council wouldn't use him, right? Bueno, no sabemos. Háblame de la Citadel. How do you like working here on the Citadel? This place is amazing. I've been here almost a year, and I still haven't seen a tenth of it. The Presidium's just so beautiful. Good place to go and relax. But I really like it here down in the wards. There's always something going on somewhere. Like that new club they just opened a few months ago, Flux. Wicked scene in there, Commander. You should check it out when you have some time. Why'd you join Citadel Security? I don't know. Seemed like the right thing to do, you know? Maybe it's in my blood. My grandfather was a cop back on Earth. It's kind of what CSEC is. Police for the Citadel. I'm still pretty new at it, but I like it so far. Way more interesting than staying back on Earth. You get to meet all kinds of cool aliens, like those Hanar. Wild. Plus, CSEC gets a lot of respect here. We uphold the law. People, even aliens, appreciate that. I have to go. Right. You're probably real busy. ¡Cucaracho! Ah, pues solamente me falta un cucaracho, y es el cucaracho que está allá, al lado de la máquina que no me deja escanearlo. Joder, mira, sí, ese es el único que me falta. ¿Y cómo yo voy a escanear a ese? Yo creo que tengo que aprender a hackear para la maquinita aquella que me decía que yo no la podía hackear. Poder hackearla y que ella desaparezca o algo, no sé. Estas son las misiones nuevas. Tengo que hablar con Jenna en el Coradén. Ok, y hay una señal que viene de el pasillo del acceso de wards. Ok, pues vámonos a los wards y vamos a Coradén. Espérate, no. Esto es un elevador. Tengo que ir a Coradén. Aquí está la doctora. Aquí no sé si hay algo más. A Coradén. Ward, Coradén.
Hablamos con la guachina que está arriesgando su vida para conseguir información para la policía. Y así. ¿Cómo? No me parece. Coradeñas acá. Sí. Bueno, llegamos al pequeño prostíbulo extraterrestre. Lo más seguro es la bailarina esta que no se sabe mover. Vela, ¿qué es esta? Vela, ¿qué es esta? No sé ya. Porque era humana, ahora que me acuerdo. No, era humana. La bartender. Jenna, sí. Hi, I'll be with you in just a sec. Entonces rapidito. I need to talk to you about your work with CSEC. I don't know what you're talking about. Now, if you don't mind, I need to get back to my customers. Mira, te quiero ayudar, chica. This isn't a game, Jenna. These people are dangerous. Now you sound like my sister. Why is everyone so concerned about me? I can take care of myself. I need to go. I'm not a stripper. I don't get paid to stand around and look pretty. Charming girl. Mira, I'm guachina. busy. The other waitresses can help you. Ay, está guachina. Not now. Le va a pasar algo feo. Le va a pasar algo feo. A million light years from where humanity... I got business here, but not with you. Not now. I'm watching the show. Pendejo este. Go away. Let me drink No hay nadie con quien hablar. Aquí está el general Septimus, ¿no? No, Chelik. ¿Quién coño es Chelik? ¿Cómo? If you've got questions about Jenna, meet me at CSEC Academy. Ok, perfecto. What did you just say? Push it off. I never did nothing to you damn newcomers. Think they can run the place. Chelik. Ok. That was odd. What was he trying to tell us? I guess we'd better go find out. Que tenemos que ir a CSEC. Es lo que nos estaba diciendo. Vamos a CSEC. Que ya sé qué hay que hacer. Muy bien, muy bien. Él es el policía. Él es el policía que está a cargo de ella, de protegerla, me da la impresión. Entonces, la academia, ¿dónde coño era? ¿Dónde está el teleportador? Aquí. Ward, CSEC. Chelok, se llamaba Chelok, ¿verdad? Pues vamos donde Chelok. Chelok, ¿dónde estás, Chelok? ¿Qué hay acá abajo? Aquí está Chelok. No, ¿verdad? Lo sabía. ¿Esto? Elevador al infierno. ¿Qué coño está Chelok? Este no es Chelok, este es el Requisition Officer. ¿Cómo? ¿Cucarachito? No, solamente me falta que el cucaracho, seguro. Pero no sé cómo escanearlo porque la máquina no me deja. ¿Por aquí? Joder, y Chelok, ¿dónde está? Oh. Chelok, ¿dónde estás? Acá arriba. Tú no eres Chelok, ¿verdad? No. Oficial de CSEC. Hello, Commander. Acá. Este es Chelok. Este es Chelok. Ah, Chelik. Detective Chellick, come into my office. I want to discuss this in private. Ah, mira, si la máquina era de Chelik. No offense, Commander, but what the hell were you thinking? ¿Cómo? I don't follow you. You could have blown Jenna's cover. We were there to help her. I gathered that. It might seem cold letting her take all the risk, but we're keeping a close eye on her. Do you really need to risk her life to get the information you want? This job isn't easy and it's usually unpleasant. I'll take help anywhere I can find it. But since you're so concerned with her safety, maybe there's a way we can help each other. Always thinking ahead, Detective? It's part of the job. Now, are you gonna help me or not?
¿Qué necesitas? I'll help you, but I need some details. I'm trying to track down an illegal arms producer. Okay. I just need some of their product. Thanks to Jenna's intel, I've learned there's a cellar here on the Pequeño Citadel. vendedor en la Citadela. Meet our man named Jax. Jax. Pick up the mods and bring them back here. That'll give me everything I need. ¿Y qué hace que sean ilegales esas armas? Why are you so concerned about these mods? We have access to some of the most sophisticated weaponry there is. It's what gives us our edge. What do you suppose happens when we lose that edge? Okay. These give criminals an advantage we can't afford to let them keep. Okay. I'll persuade Jax to tell me where these mods are coming from. No. You tip Jax off and all my leads will disappear faster than you can say bad bust. Okay. Where can I find this Jax? Jax is down in the lower level of the markets. mercado. I'll send word through our Abajo. channels that you're the buyer. Good luck, Commander. En la parte baja de los mercados. Muy bien. Pues vamos para allá. ¿Dónde está el teletransportador? ¿Qué es esto acá arriba? Ah, ya sé. Siempre me meto aquí un montón. Bueno, teletransportador, ¿dónde estás? Tengo que ir a los mercados. A los mercados. ¿Cómo se llamaba el tipo? Jalex o algo así. Tiene que ser un vendedor. Expat. Acá. Alex, ¿dónde estás, tipo? Me saca los niveles bajos del mercado. ¿Dónde coño son los niveles bajos del mercado? Será por acá. Esta es la academia. Hey, Commander Shepard. Good to see you again. Anything you need? I have to go. Right. You're probably real busy. Well, see you around, Commander. Pero si esto aquí es la academia, ¿dónde demonios está el mercado? ¿Dónde tengo que ir? La clínica. Yes, Commander. Is there something I can do for you? I'll be going now. Goodbye, Commander. Nice talking. No hay un sitio más abajo. Pero es que esto que está abajo es la academia y no es en la academia que está. Decía que en la parte baja de los mercados, pero... ¿Qué es esto? El presidio, ¿no? Flux. No creo que tenga que ir acá. Jornal. Lower Ward Markets. Lower Ward Markets. ¿Será uno de los vendedores que le pase por el lado? ¿Será? Este no vende cosas. A few of my people have visited. Welcome back, Earth Clan. Will you be needing supplies for your return to the colonies? I think I'll be going. As you say, Earth Clan. Good day to you.
¿Cuál de todos los vendedores? Oh, y este que salió aquí, Jax. Míralo aquí. Hold it. That's close enough, Army. You got my payment? Por supuesto, caballero. I didn't come here to look. Show them the merchandise. That looks right. Damn straight it is. These mods are the best on the market. Now hand over my credits. Claro. Here you go. Here you go. Enjoy it. Gracias, guachín. Come on, boys. We're done here. Ok, ya tengo las modificaciones y se las tengo que llevar al tipo aquel. ¿No? ¿Y dónde era que yo estaba? En CSEC Academia, ok. Entonces ahora sí. Subo por donde vine, bajo a la academia y esto y lo otro, y así ya sabes, vamos. La academia era por acá, no, por acá. Cuando quieras, gracias. ¿Dónde era que estaba este guachín? No me acuerdo si era acá arriba. Creo que sí que era acá arriba. Y a la izquierda, ¿no? Toma, guachín. Tengo lo que necesitaba, las modificaciones. Commander, I hear you have something for me. Here's your shipment, Chelik. Excellent. This is everything I need. Maybe more than I need. Here, Commander, take this. I won't need it. You've earned some payment for your work. As for Jenna, I'll make sure we get her out of Kor's den immediately. Okay, now I need to get these mods into evidence. Thanks again, Shepard. Perfecto, muy bien. Vamos entonces a decirle a la señorita que su hermana está a salvo, ¿no? Me imagino que es lo próximo. Ah, no, ya se completó la misión al hacer eso. Perfecto, muy bien. Entonces lo que nos queda es en un pasillo. Ah, no, esto es otra cosa. Bueno, ahora tenemos que ir a la nave. Todas estas cosas son básicamente de la nave. Porque ese último cucaracho no sé cómo escanearlo. Bueno, ¿y ahora cómo yo llegaba a la nave? Es la pregunta. ¿Qué es esto? Equipo. Naves y vehículos. Los Cruiserweight Starships son la unidad estándar de combate que se encuentra lejos de las bases largas, grandes navales. La pobre infantería sangrienta de la mayor parte de las flotas. Son ágiles y que no tienen suficiente puño ni estamina para mantenerse en combate serio. Y los dreadnoughts, que son los poderosos, son un recurso preciado, estratégico, que normalmente no se usa para muchas cosas. Los cruceros hacen trabajo de rutina como mostrar la bandera, dirigir flotillas de fragatas a pequeños enfrentamientos, supresión pirata. Casi siempre ellos apoyan a un dreadnought por los lados para que no le den a ellos. Y normalmente tienen nombres de ciudades de la Tierra, ¿ok? Los dreadnoughts son las naves más fuertes, más grandes. Tienen plástico, cerámica, metal, que proyectan fuerza, poderío de ataque. Ningún comandante se enfrentaría a un dreadnought sin tener un dreadnought. El poder del dreadnought está en
la extensión de su cañón principal. Tienen de 800 metros a 1 kilómetro de largo, con un cañón que tiene ese mismo tamaño. Un acelerador de masa de 800 metros es capaz Receso de acelerar... anuncios. Gracias por tu apoyo 3 a The Break. Thanks for your support 3. Una bala de 2 kilogramos a una velocidad de 283 kilómetros por segundo cada 2 segundos. Y cada disparo tiene la energía cinética de 38 kilotones de TNT. 3 veces más que la energía liberada por la bomba de Hiroshima. Cuando se usan para bombardear planetas, alguna de su energía cinética se pierde por la fricción de reentrada atmosférica. Como regla de pulgar, cada atmósfera terrestre de presión le quita aproximadamente 20% del impacto de energía del proyectil. La flota Turian tiene 37 dreadnoughts, la Sari 21, los Solarianos 16, la humanidad tiene 6, con uno que se está construyendo en este momento en la estación Arturo. Las naves de guerra de la Alianza se llaman con nombres de montañas de la Tierra: Everest Class, Everest, Fuji, Elbrus, Kilimanjaro Class, Kilimanjaro, Taishan, Shasta. Aconcagua es el que está en construcción. Okay. Los fighters son pues, los de un solo piloto para combate pequeño, suficientemente livianos para ser económicos, con suficientes ¿cómo se llama? Cores de elemento cero, haciéndolas capaces de acelerar más que cualquier otra nave espacial. Las barreras cinéticas cambiaron las batallas. ¿Cómo? Y ahora se requieren batallas más extendidas. Okay. Solamente el arma principal de un Dreadnought puede penetrar otro Dreadnought. Desarrollaron un arma ahí que lanza unos misiles, unos torpedos que son de corta distancia, que pueden penetrar las barreras cinéticas y destruir la cosa esa. La nave Guardian, las defensas de nave Guardian deben ser ¿cómo se llama? Overwhelmed. Ay, se me perdió el español ahora. Que sean saturadas a través de tácticas de masa. ¿Cómo es? Masa no. Ay, ¿cómo se llama esto? Como las abejas que están en grupo. Grupos de fighters pueden tomar pérdida mientras tratan de mover los torpedos. Una vez los torpedos son lanzados y han destrozado las barreras del enemigo, los aceleradores de masa de las fragatas y cruceros pueden hacer el resto. Los interceptores son un tipo de peleador optimizado para atacar otros peleadores, pero no pueden atacar en las naves grandes. Interceptores se usan para determinar las unidades amigables de las que van a atacar. Están las fragatas, son livianas, de exploración, tienen sistema de guardianes que los protegen, y tienen marines para seguridad, pueden aterrizar en planetas, tienen un sistema que les permite llegar a velocidades FTL altas, tienen impulsores más grandes que les permiten maniobrar mejor en combate, tienen velocidad de maniobrabilidad para que los vehículos de largo alcance pues no le puedan hacer nada. Que en combate se organizan en paquetes como de lobos de 4 o 6,
se mueven a través de las formaciones enemigas y cazan a los enemigos cuyas barreras cinéticas han sido destruidas por los fighters. Okay. Y después circulan, o sea, dan círculos alrededor buscando víctimas vulnerables y usando su superioridad en velocidad de maniobrabilidad para evadir el fuego. Y se llaman con nombres de grandes batallas en la historia humana. ¿Okay? Creo que ya eso lo vimos. Entonces tecnología que tenemos, administración. Ok, los sistemas de comunicación no tienen mucha capacidad, así que hay un sistema de prioridad para enviar mensajes. La Citadela y los espectros tienen la prioridad más absoluta. Y si ellos están usando el ancho de banda, todos los demás tienen que esperar. Los gobiernos individuales y sus ejércitos tienen la segunda prioridad más alta. Durante guerra, las comunicaciones civiles pueden sufrir por horas o hasta días de latencia. Las agencias de inteligencia estudian el tiempo de ping en los sistemas para predecir dónde hay ejércitos. Después de los ejércitos y las milicias, le toca después al que más pague. Los conglomerados de noticias normalmente pagan por la mayor prioridad para que la gente pueda tener las noticias a tiempo. Las corporaciones que requieren información rápida, como instituciones financieras y de inversión, también pagan. Los fondos se adquieren a través de la venta de ancho de banda, que son usados para mantener y expandir la infraestructura de comunicaciones. Mientras todo el mundo con una computadora tiene acceso libre e ilimitado a la extranet, son los últimos en línea para recibir el ancho de banda y muchas veces tienen que esperar para que se procesen sus pedidos. Okay. Bien. ¿Por qué me sale otra cosa más aquí? ¿Qué me faltó por ver? ¿Y todo? ¿Por qué me seguía brillando? Ok. No entiendo por qué me sigue brillando. Ah, acá, primario. Combat. All modern infantry weapons, from pistols to assault rifles, use micro-scaled mass accelerator technology. Projectiles consist of tiny metal slugs suspended within a mass-reducing field, accelerated by magnetic force to speeds that inflict kinetic damage. The ammo magazine is a simple block of metal. The gun's internal computer calculates the mass needed to reach the target based on distance, gravity, and atmospheric pressure, then shears off an appropriate-sized slug from the block. A single block can supply thousands of rounds, making ammo a non-issue during any engagement. Top-line weapons also feature smart targeting that allows them to correct for weather and environment. Firing on a target in a howling gale feels the same as it does on a calm day at the practice range. Smart targeting does not mean a bullet will automatically find the mark every time the trigger is pulled. It only makes it easier for the marksman to aim. Ok, que las pistolitas, en vez de usar balas, tienen como un bloque de metal que la misma pistola va como que cortando en pedacitos, dependiendo de la distancia, qué sé yo, para dispararle. Por eso nunca te quedas sin balas, porque muchas veces los pedacitos son pequeños. Interesante. Tecnología. Biotic. Mass relays are feats of Prothean engineering advanced far beyond the technology of any living species. They are enormous structures scattered throughout the stars and can create corridors of virtually mass-free space, allowing instantaneous transit between locations separated by years or even centuries of travel using conventional FTL drives. Primary mass relays can propel ships thousands of light years, often from one spiral arm of the galaxy to another. However, they have fixed one-to-one connections. A primary relay connects to one other primary relay and nowhere else. Secondary relays can only propel ships across a few hundred light years,
However, they are omnidirectional. A secondary relay can send a ship to any other relay within its limited range. There are many dormant primary relays whose corresponding twins have not yet been located. These are left inactive until their partner is charted, as established civilizations are unwilling to blindly open a passage that might connect them to a hostile species. Okay, estas son las formas de moverse a través de el espacio. Hay unos que son primarios, que te mueven de un primario a otro primario. Hay otros que son secundarios, que te mueven una distancia más corta, pero en muchas direcciones. Y hay entonces que hay algunos primarios que no se sabe a dónde van porque el que conecta no está abierto porque hay ciertas especies que no quieren que entre gente a su área. Ok. Está bien, guachín. Entonces, planetas y localizaciones. Tenemos Feros. Feros is a habitable world in the Attican Beta Cluster. 2/3 of the habitable There are between 200 and 400 billion stars in the galaxy, and less than 1% of them have ever been visited or had their systems properly surveyed. Humanity's early expansion into the Attican Traverse was haphazard, a desperate race to claim habitable planets where populations can be economically settled. Ignored in the wake of this land grab were thousands of less hospitable worlds, each potentially rich with industrial resources. The wealth of entire solar systems lies untapped, waiting for corporate survey teams or independent pioneers to discover and exploit them. Okay. However, this is not an easy task. In addition to the environmental hazards, the fact that uncharted worlds are largely ignored makes them popular bases for criminals, revolutionaries, cults, and others who wish to remain unnoticed by galactic society. Donde pues no se ha descubierto cosas que pueden tener mucha potencial de explotarlos, pero pues nadie lo ha hecho. Entonces ahí viven la gente que no quiere que nadie sepa de ellos. Okay. Entonces razas que no son del In the early 21s, the Hanar are a Citadel species known for excessive politeness. They speak with scrupulous precision and take offense at improper language. Hanar that expect to deal with other species take special courses to help them unlearn their tendency to take offense at improper speech. All Hanar have two names. The face name is known to the world. The soul name is kept for use among close friends and relations. Hanar never refer to themselves in the first person in conversation with someone they know on a face name basis. To do so is considered egotistical, so instead they refer to themselves as this one, or the impersonal it. Their homeworld, Kaje, has 90% ocean cover and orbits an energetic white star, resulting in a permanent blanket of cloud. Due to the presence of Prothean ruins on the world, many Hanar worship them, and Hanar myths often speak of an elder race that civilized them by teaching them language. Okay. When the Asari discovered the Citadel, they also discovered the Keepers, a docile, multi-limbed insect race that seemingly exists only to maintain and repair the Great Prothean Station. Early attempts to communicate with or study the Keepers were failures, and it is now illegal to interfere with or impede Keeper activity. Because they are completely non-threatening, Keepers have become virtually invisible to everyone else. Similarly, they seem indifferent to other species, except for their tendency to help new arrivals integrate themselves into the Citadel. No matter how many Keepers die due to old age, violence, or accident, they maintain a constant number. No one has discovered the source of new Keepers, but some hypothesize they are genetic constructs, biological androids created somewhere deep in the inaccessible core of the Citadel itself. Pues nada, lo que sabemos, ellos trabajan en la Citadela, pero nadie sabe de dónde vienen, qué son o nada, pues nadie se pudo comunicar con ellos, así que los dejan quietos, ellos no molestan a nadie, ayudan a la gente nueva, y se cree que en el core de la Citadela, de una forma casi artificial, ellos son construidos y aparecen, porque siempre es el mismo número de ellos, ¿ok? Krogans. The Krogan evolved in a hostile and vicious environment. Until the invention of gunpowder weapons, eaten by predators was still the #1 cause of Krogan fatalities. Afterwards, it was death by gunshot. When the Solarians discovered them,
the Krogan were a brutal, primitive species, struggling to survive a self-inflicted nuclear winter. Yeah. The Solarians culturally uplifted them, teaching them to use and build modern technology, so they could serve as soldiers in the Rachni War. Liberated from the harsh conditions of their homeworld, the quick-breeding Krogan experienced an unprecedented population explosion. They began to colonize nearby worlds, even though these worlds were already inhabited. The Krogan rebellions lasted nearly a century, only ending when the Turians unleashed the Genophage, a Solarian-developed bioweapon that crushed all Krogan resistance. The Genophage makes only 1 in 1,000 pregnancies viable, and today the Krogan are a slowly dying breed. Understandably, the Krogan harbor a grudge against all other species, especially the Turians. Driven from their home system by the Geth nearly 3 centuries ago, most Quarians now live aboard the migrant fleet, a flotilla. 50,000 years ago, the Protheans were the only spacefaring species in the galaxy. They vanished in a swift galactic extinction. Only the legacy of their empire remains. They are believed to have built the mass relays and the Citadel, which have allowed numerous species to explore and expand throughout the galaxy. Prothean ruins are found on worlds across the galaxy. While surprisingly, though now extinct, the Rachni once threatened every species in Citadel space. Over 2,000 years ago, explorers foolishly opened a mass relay to a previously unknown system and encountered something never seen before or since, a species of spacefaring insects guided by a hive mind intelligence. Unfortunately, the Rachni were not peaceful, and the galaxy was plunged into a series of conflicts known as the Rachni Wars. Attempts to negotiate were futile, as it was impossible to make contact with the hive queens that guided the race from beneath the surface of their toxic home world. The emergence of the Krogan ended the Rachni Wars. Bred to survive the harshest environments, the Krogan were able to strike at the queens in their lairs and reclaim conquered council worlds. But when Krogan fleets pressed them back to their homeworld, the Rachni refused to surrender, and the Krogan eradicated them from the galaxy. The second species to join the Citadel, the Solarians, are warm-blooded amphibians with a hyperactive metabolism. Solarians think fast, talk fast, and move fast. To Solarians, other species seem sluggish and dull-witted. Unfortunately, their metabolic speed leaves them with a relatively short lifespan. Solarians over the age of 40 are a rarity. The Solarians were responsible for advancing the development of the primitive Krogan species to use as soldiers during the Rachni Wars. They were also behind the creation of the Genophage bioweapon the Turians used to quell the Krogan rebellions several centuries later. Solarians are known for their observational capability and non-linear thinking. This manifests as an aptitude for research and espionage. They are constantly experimenting and inventing, and it is generally accepted that they always know more than they are letting on. Ok, son unos listos. Muy bien. Ya, vimos todo, muy bien. Entonces ahora vamos a ver si podemos llegar a donde está la nave en la que tengo que viajar a otros planetas. ¿Dónde carajo era? Buena pregunta. El presidio, no sé ni dónde demonios era. No sé dónde tengo que ir. Ay, esto me dice. ¿Dónde está la nave? Artemis Tau, pero ¿cómo voy a esos sitios? ¿Dónde está la nave con la que yo voy? Acá en el ward. Celebrations are being planned for the anniversary of the end of the Rachni Wars.
Many Council worlds, particularly Asari and Solarian colonies, will hold victory parades to commemorate the defeat of the invading Rachni. In a rare admission of debt, several Asari colonies have invited Krogans to be honored for the victories the uplifted Krogans made possible. ¿Aquí? Sí. Por aquí que se mete una nave. Sí, esta es la nave, perfecto. Acá, ya. Vámonos, vámonos, que nos falta mucho para hacer. Entramos al Normandy. Stand by, shore party. Decontamination in ¿Cómo? progress. Decontamínate este. I heard what happened to Captain Anderson. Survives 100 battles and then gets taken down by backroom politics. Just watch your back, Commander. Things go bad on this mission, you're next on their chopping block. Captain Anderson should be the one in charge. It's like I'm stealing the ship from him. Yeah, the captain got screwed. But it's not like you could have stopped it. Nobody's blaming you. Everyone on this ship's behind you, Commander. 100%. Intercom's open. If you got anything you want to say to the crew, now's the time. Seamos honestos con ellos. This is Commander Shepard speaking. We have our orders. Find Saren before he finds the conduit. I won't lie to you, crew. This mission isn't going to be easy. Saren va a estar listo para nosotros. For too long, our species has stood apart from the others. Now it's time for us to step up and do our part for the rest of the galaxy. Time to show them what humans are made of. This began with an attack on a human settlement in the Traverse. But we know Saren won't stop there. His Geth armies aren't going to stay on the far fringes of Citadel space. Todo el mundo está contando con nosotros. Humanity needs to do this. Not just for our own sake, but for the sake of every other species in Citadel space. Saren must be stopped. And I promise you all, we will stop him. Well said, Commander. Captain will be proud. No voy a defraudarlo. The captain gave up everything so I could have this chance. We can't fail. Yes, sir. Ok, le di un speech uplifting, así que bueno. La gente sabe lo que hay, pero por lo menos están motivados. ¿Qué es esto? Viewport, mirar afuera. Bueno, ¿qué hay aquí? Watching. Commander, Dame un reporte de la nave. How's the Normandy performing? Is she everything they said she'd be? She's the best ship in the fleet. If you've got a pilot who knows how to handle her. Balance isn't what you'd expect. Takes a while to get used to that oversized drive core we got stuffed in the back, and her power can sneak up on you if you're not careful. The Normandy's probably too much ship for your average Alliance pilot, Commander. Lucky for you, I'm anything but average. I like to know my crew. Mind if I ask you a few questions? I can see where this is going. You did a background check on me, didn't you? Well, I'll tell you the same thing I told the captain. You want me as your pilot. I'm not good. I'm not even great. I am the best damn helmsman in the Alliance fleet. Top of my class in flight school, I earned that. All those commendations in my file, I earned every single one. Those weren't given to me as charity for my disease. Ah, porque este es el que tiene la jodienda esa. ¿De qué enfermedad me habla? What are you talking about? Are you sick? You mean you didn't know? No, no sabía. Oh, crap. Okay, I've got Vrolik syndrome, brittle bone disease. The bones in my legs never develop properly. They're basically hollow, too much force and they'll shatter. Even with crutches and my leg braces, it's hard to get around. One wrong step and crack! It's very dramatic. But I've learned to manage my condition, Commander. Okay. Put the Normandy in my hands and I'll make her dance for you. Just don't ask me to get up and dance unless, you like the sound of snapping shin bone. Ah, este tipo está brutal. Why does everyone call you Joker? It's a lot shorter than saying Alliance Flight Lieutenant Jeff Moreau. Plus, I love to make little children laugh. Okay. I was just thinking how much you remind me of Santa Claus. Like I didn't pick the name.
One of the instructors in flight school used to bug me about never smiling. She started calling me Joker, and it stuck. Why didn't you ever smile? Hey, I worked my ass off in flight school, Commander. The world's not gonna hand you anything if you go around grinning like an idiot. By the end of the year, I was the best pilot in the academy, even better than the instructors, and everybody knew it. They'd all got their asses kicked by the sickly kid with the creaky little legs. One guess who was smiling at graduation? I need to know more about this Frolic syndrome if I'm putting my ship in your hands. Yeah, of course you do. It's an extremely rare condition. Nobody knows exactly what causes it. Genetic, maybe. It's treatable, but there's no cure. They classify my case as moderate to severe. I was born with over a dozen fractures, hip, thighs, ankles. My bones were already breaking in the womb. 100 years ago, I wouldn't have survived past my first year. Lucky for me, modern medical science has turned me into a productive member of society. You're not gonna break a bone trying to fly the ship, are you? I don't fly with my feet, Commander, so I'm fine as long as I'm in this chair. I gotta be real careful when I get up to take a piss, though. I can do my job as well as anyone on the ship. Better, actually. So don't worry about it. Okay. I'm not trying to make you uncomfortable. Let's talk about something else. Whatever you want, Commander. I have to go. Alright, see ya. Ok. Entonces... Aquí no hay nadie para hablar. El manual de navegación. Mapa de la galaxia. Uy, hay muchas cosas para hacer ahora. Uy. ¿Qué me dices tú? If anyone has to take over for Captain Anderson, I'm glad it's you. I'm not sure about having non-humans on our ship, though. Bueno, están con nosotros. We're all on the same team here, Presley. With all due respect, sir, that's what they said about Nihilus. Look how that turned out. Speak freely, Presley. I want to know if you have a problem with non-humans. It's not that, Commander. Humanity has always handled its own problems. Saren attacked one of our colonies. We should be the ones to stop him. We don't need their help. Okay. Some people think asking for help is a sign of weakness. That's just being stupid and stubborn. No matter how strong you are, allies can make you stronger. I guess so. Maybe I'm just stuck in the old ways of thinking. But don't worry, Commander. This won't be a problem. Okay. How did you end up assigned to the Normandy? I signed up with the Alliance as a navigator right out of school, following in my grandfather's footsteps, I guess. My first posting was on the Agincourt. We were at Elysium during the Skillian Blitz. A massive fleet of alien raiders hit the colony, trying to wipe it out. They had the numbers, but their ships were no match for an Alliance frigate. It was a slaughter. We couldn't even keep track of how many ships they lost. ¿Y por qué estás aquí? How'd you end up on the Normandy? I got my officer's commission after Elysium. Must have made an impression on the right people. Okay. Captain asked for me when he was picking his crew. Okay. Okay. Gracias. Carry on, Presley. Yes, sir. Thank you, sir. Where do I go? What do I do? What is this? What is this? Comlink. Okay. Antes de volar, vamos a ver si hay algo más que pueda hacer. Manual. Okay. Mapa de la galaxia. Por ahí yo entré, ¿no? Yo me metí aquí. No. ¡Vamos! Hay otro piso. Elevadora. Aquí. Esta gente no me habla. Silencio total. ¿Y tú? Kaidan. Anything you need, Commander? Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? I've wasted enough of your time for now, Commander. We'll have time for personal debriefings later. What's your opinion on the last mission? I don't see how we could have done things any better. At least not without getting to Eden Prime sooner. Okay. And we were on the scene faster than any other Alliance ship could have been.
Okay. We'll talk another time, Lieutenant. Commander? Dame esto. Nada por aquí, que hay. Por acá, sleeper pod. ¿Dónde? Where's the sleeper? Oh, here. Okay. Acá. Epa, ¿cómo? La doctorcilla. Doctorcilla, dime por favor. Yes, Commander? Is there something you need? How did you end up serving on an Alliance ship? I enlisted right with you, man. I should go. Ah, mierda. Goodbye, Commander. Yes, Commander? Is there something you need? How well do you know the Lieutenant? I'd never worked with him before this. Okay, ya eso me lo dijo. Goodbye, Commander. Vámonos. Oh, yo venía de allá, ¿no? Sí. ¿Qué hay aquí? Nive. Nada, nos vamos. Ok, ya revisamos abajo. Ya revisamos allá atrás. Ya revisamos acá. Y aquí. Manual de personal. Ok. Ok, el elevador, ¿a dónde lleva? Por ahí se sube, con esto se sube arriba también, ¿no? No, esto baja, ok. Esto baja. ¡Vamos! Bueno, revisemos acá arriba primero con Rex. Nice ship you've got, Shepard. What can I do for you? What's your story, Rex? There's no story. Go ask the Quarian if you want stories. Come on. You Krogan live for centuries. Don't tell me you haven't had a few interesting adventures. Well, there was this one time the Turians almost wiped out our entire race. That was fun. Qué sarcástico. I heard about that. You know, they almost did the same to us. It's not the same. It seems pretty much the same to me. So your people were infected with a genetic mutation? An infection that makes only a few in 1,000 children survive birth? And I suppose it's destroying your entire species? Okay, entiendo tu punto. I suppose it isn't all the same. I don't expect you to understand, but don't compare humanity's fate with the Krogan. I was just making conversation. I wasn't trying to upset you. Your ignorance doesn't upset me, Shepard. As for the Krogan, I gave up on them long ago. Okay. The genophage infected us, but it's not what's killing us. ¿Qué es el genophage? What can you tell me about the genophage? Ask the Solarians if you want details. They made it. All I know, it makes breeding nearly impossible. Thousands die in stillbirth, and most never get that far. Every Krogan is infected, everyone, and no one's rushing to find a cure. Why don't the Krogan try to find a cure? When was the last time you saw a Krogan scientist? Ask a Krogan. Would he rather find a cure for the genophage or fight for credits? He'll choose fighting every time. Okay. It's just who we are, Shepard. I can't change that. Nobody can. ¿Y la extinción? ¿Qué Are pasó? your people really dying? We're sure not getting any stronger. We're too spread out. None of us are interested in staying in our own system. Lots of species have left their homes and prospered. But they go to colonize new worlds. Okay. We're not settlers. Okay. We're warriors. We want to fight.
So we leave. Hire ourselves out. And most of us never go back. Okay. So long, Rex. Bueno, fue buena información dentro de todo. Vamos a ver un poco de perspectiva en cuanto a cómo ellos viven y toda esa cosa. Bueno, oficial de requisición. Hey, Commander. Looking for some extra supplies before you head out? What have you got? Whatever you want. Armor, weapons, mods. It's not standard Alliance issue, but that's not necessarily a bad thing. Well, as long as you don't mind paying for it. ¿Cómo? Why should I pay you for my weapons and armor? My stuff doesn't come from the Alliance. I have to purchase it myself, and it's not cheap. Hell, the licenses alone have set me back more than I'd like. But no licenses, no goods. Without the goods, I'm out of a job. Licencias. What are licenses? Why do you need them? Manufacturers sell licenses. Each license allows me to buy and sell a certain brand of products. I already have several basic ones, but you'll need to buy more if you want me to bring in different brands. Okay. Many of the best licenses are hard to get, but they're well worth the cost if you can find them. Let's see what you've got. You bet, Commander. Son diferentes armas, pero son muy caras. Yo no tengo dinero para nada de eso. Looking for supplies? How often will you get new items? Well, that depends on how many licenses you've purchased. But I'll rotate items on a regular basis regardless. And anytime we land someplace with a big enough port, I'll buy, sell, and trade whatever I can. Okay. Check back often. I need to move items quickly, so only the most basic items will be stocked consistently. Okay. Gracias. Not right now, thanks. No problem. Keep checking back. Aquí, Garrus. Thanks for bringing me on board, Commander. I knew working with a Spectre would be better than life at CSEC. Have you worked with a Spectre before? Well, no, but I know what they're like. Spectres make their own rules. You're free to handle things your way. At CSEC, you're buried by rules. The damn bureaucrats are always on your back. For the most part, the rules are there for a reason. Maybe. But sometimes it feels like the rules are only there to stop me from doing my work. Okay. If I'm trying to take down a suspect, it shouldn't matter how I do it, as long as I do it. But CSEC wants it done their way. Protocol and procedure come first. That's why I left. So you just quit because you didn't like the way they do things? There's more to it than that. Okay. It didn't start out bad, but as I rose in ranks, I got saddled with more and more red tape. Okay. CSEC's handling of Saren was typical. I just couldn't take it anymore. I hate leaving. Okay. I hope you made the right choice. I'd hate for you to regret it later. Well, that's sort of why I teamed up with you. It's a chance for me to get off the Citadel, see how things are done outside CSEC. Okay. Either way, I plan to make the most of this. And without CSEC headquarters looking over my shoulder, well, maybe I can get the job done my way for a change. Bueno, depende. Si te pones payaso, no te voy a dejar. If getting the job done means endangering innocent people, then no. We get the job done right, not fast. Got it? I wasn't trying to. I understand, Commander. Okay. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Ashley. Commander? Vamos a hablar. Do you have a few minutes to talk one-on-one? I'm sorry, Commander. I need to get my duties squared away. I wouldn't mind talking more later, though. ¿Cómo? What's your opinion on the last mission? Kinda wish you'd got there sooner, Commander. No offense, I appreciate the rescue. I just wish... You wish we'd been able to save the rest of your unit? Yes, sir. If I had been more alert, we wouldn't have been cut down by an ambush. No te puedes echar la culpa, mija. The Geth are perfect ambushers. They don't move, they don't make noise, they don't even breathe. Sir, they have flashlight heads. I'll make sure it doesn't happen again. Do you have a few minutes to talk one-on-one? I'm sorry, Commander. I need to get my duties squared away. ¿Cómo? I wouldn't mind talking more later, though. Dismissed, Chief. Suena que ese huevo quiere sal. Ese huevo quiere sal.
No sé qué. Bueno, ya investigamos aquí lo que se podía investigar. Vamos a ver acá abajo qué hay. Esta nave es grande. ¿Qué es eso? El core, sí. El core de elemento cero. Okay. Y aquí tú me hablas, ¿no? Tú me hablas, sí. Dale. Your ship's amazing, Shepard. I've never seen a drive core like this before. I can't believe you were able to fit it into a ship this small. I'm starting to understand why you humans have been so successful. I had no idea Alliance vessels were so advanced. The Normandy's a prototype. Cutting-edge technology. A month ago, I was patching a makeshift fuel line into a converted tug ship in the flotilla. Now, I'm sitting on board one of the most advanced vessels in Citadel space. I have to thank you again for bringing me along. Traveling on a vessel like this is a dream come true for me. ¿Cómo? ¿Te gustan las naves? I had no idea you found ship technology so interesting. It comes with being a quarry. Okay. The migrant fleet is the key to the survival of my people. Ships are our most valuable resource. But we don't have anything like this. We make do with cast-offs and second-hand equipment. We just try to keep them running for as long as we can. Okay. Some of the fleet's larger vessels date all the way back to our original flight from the gap. I can't believe your fleet's still using ships that are 3 centuries old. They're constantly being repaired, modified, and refitted. They aren't pretty, but they work. Mostly. We've tried to make ourselves as independent as possible on the flotilla. Grow our own food, mine, and process our own fuel. But some things we just can't make on our own. A patch to maintain the hull integrity requires raw materials we just don't have. That's why our pilgrimages are so important. Tell me about your people. Our lives aren't easy. Resources are scarce, and we are constantly on the move. Everything we do must in some way contribute to the continuation of the migrant fleet. Okay. There are 17 million Quarians in the flotilla, and each of us relies on the others for survival. The bonds among my people are strong. Unfortunately, we have had to surrender many of the freedoms and civil liberties other species take for granted. Okay. What kind of freedoms? Well, it's illegal for parents to have more one-child than one policy. Estos child. son chinos, no me If our jodas. population grows too much, it would strain our resources to their breaking point. Bueno, tiene Of sentido. course, we also can't allow our numbers to become too few. If our population is in decline, the rule against single births is temporarily repealed. Okay. In extreme cases of population decline, incentives are even offered to encourage multiple births, though the Conclave hasn't had to take such measures in nearly a century. ¿Quién es el conclave? That's your government. The Conclave is our civilian branch of government. Each ship can elect a representative to serve on the Conclave and make decisions that affect the fleet as a whole. On matters that affect an individual ship, however, the captain has the final say. It's a tradition that dates back to the early days, when the fleet was governed by martial law. Fortunately, most captains nowadays are smart enough to have an elected council from their crew to give them advice and guidance. Son democráticos entonces. So the ultimate power rests with elected officials. In practice, the Conclave and the respective council for each ship tend to set the rules that govern our daily lives. But in theory, we are still under military jurisdiction. The 5 top-ranking military officials in the fleet serve on the Admiralty Board. These 5 have the power to overrule any decision by the Conclave in case of emergency. To do so requires unanimous agreement among the Admiralty. And they can only do this once. After that, the entire board must resign their posts. It's a safeguard that served us well. In nearly 3 centuries, the Admiralty Board has only overruled the Conclave 4 times. Okay, no suena mal. Háblame de los guetos. I want to know more about the Geth. I doubt I can tell you anything you don't already know. It's been almost 3 centuries since they drove my people into exile. All I know is the story of their origins. What they were when we created them, and how they turned on us.
Dímelo. Interesting. The Geth were originally created to creados para serve as servir an como automated manual labor force. Initially, labor their manual, intelligence was as automatizada, limited as any VI. con inteligencia limitada. Over time, Pero we con el made tiempo small modifications hicieron to pequeñas their modificaciones a su programming to programación para allow them to permitirle perform more que varied hagan and tareas complex un poco más tasks, complejas, bringing them closer and closer acercándolo to true así AI más a status. IA. ¿No se supone que la IA era ilegal? How come the Council didn't step in and stop you? This wasn't true No AI era realmente research. We may IA. have been skirting the bounds of the Estaban en law, but we never los did bordes de la anything ley, that pero was nunca hicieron actually nada que fuera illegal. ilegal. The changes were so Los cambios fueron insignificant, so insignificantes, gradual, graduales, that we were que able to los control podían them. controlar, o eso Or so we pensaron. thought. But one thing we underestimated was the power of the neural Pero network. subestimaron el poder A de una red million Geth neural. thinking simultaneously created an inherently unstable matrix. Okay. Una red neural. So, the Geth share brain power? Many of the Geth's logic systems were designed to work in concert with Los other nearby sistemas Geth. fueron diseñados para Basically, trabajar the en more of them you conjunto. have in the group, the Mientras más smarter hay, they are. más inteligentes se vuelven. Como una mente de banal, ¿cómo es? Colmena. So there's some sort of group consciousness. No, nothing No, like that. tampoco. They cannot share No pueden sensory data or compartir information. información sensorial o Their información. programming cannot Su handle that much programación no puede simultaneous hacer tantas input. cosas simultáneamente. Each Geth Cada Geth maintains an mantiene individual awareness and una identity. The identidad neural network only operates on a process-based level. Y la It's red basically solamente the funciona en synthetic cuanto a equivalent of a procesar. subconscious. Porque es como subconsciente. But when they're in Pero close cuando están muy proximity, cerca, they pueden can coordinate coordinar low-level functional procesos processes, funcionales de bajo freeing up nivel more capacity para for que tengan más original or capacidad para independent pensar thought. independientemente. Ok. That doesn't make any sense. I'm probably oversimplifying. The Geth are incredibly advanced and complex creations. All you need to know is that they get smarter when they gather in large Mientras más numbers. son, más inteligentes se As we vuelven. built more and more Geth, their effective intelligence became more sophisticated, more abstract. One day, a Geth began to ask its Quarian overseer questions about the nature of its existence. Am I alive? Why am I here? What is my purpose? As you can imagine, this caused a near panic among my people. Se dieron cuenta que mientras hacían más Geth, se hacían más inteligentes. Entonces, una vez los Geth empezaron a preguntarle a sus creadores de como cosas filosóficas y se paniquearon. ¿Por qué se paniquearon? I don't see what's so bad about those questions. The Geth were created Los Geth fueron to creados para engage hacer in mundane, labor repetitive, or manual dangerous peligrosa, manual repetitiva y labor. mundana. That's fine Eso for está bien para machines, máquinas, but it won't pero no es satisfy a suficiente para un ser sentient being for pensante. long. The Geth were showing Y los signs Geth of estaban rudimentary mostrando self-awareness and independent señales thought. de pensamiento If the Geth were independiente y intelligent, autoconocimiento. then we were Y si eran essentially using them as inteligentes, entonces los slaves. estaban usando como esclavos. It was Y era inevitable the newly inevitable sentient Geth would que rebel los Geth against se their rebelarían situation. acerca de su We situación knew they would rise y up sabían against us, que se iban so a we rebelar acted first. y actuaron A primero. general order went Una out orden across general all fue Quarian-controlled enviada systems to permanently para deactivate all permanentemente Geth. deactivar a todos The los Geth Geth responded to y this ellos order violently. respondieron a la orden violentamente. Bueno, se defendieron. You can't blame them for fighting for their survival. We had no other No tenemos choice. otra opción. The Geth were already on the verge of Estaban a punto de revolution. una By revolución acting y quickly, tuvimos we que had a actuar rápido chance to para end the parar la war guerra before antes it de que began. comenzara. The hope was that most of the La Geth would esperanza still era be little more than que la machines, mayor parte de los Geth se incapable of quedaran como organized pues, resistance. máquinas que no eran But capaces they de had progressed resistirse, much pero ya habían further than progresado anyone demasiado. anticipated. The war was long and La bloody. guerra fue larga y Millions upon sangrienta, millions of muchos Quarians died at Quarians their hands. murieron. In Al the end, we final, were forced to flee our own se homeworld. vieron obligados a escapar de su mundo. We feared the Geth would pursue us, Tenían but miedo they de que never los Geth came los beyond the persiguieran, veil. pero nunca fueron Now we detrás de ellos. drift through space, Y ahora ellos pues, están en el exiled, espacio como searching for a way to exiliados, reclaim what was once tratando de ours. ver cómo recuperan su planeta. Háblame del I pilgrimage. want to know more about the pilgrimage. When my people reach maturity, we leave our birth ships and seek acceptance with a new crew. It's necessary to maintain genetic diversity among the fleet. But no ship wants to accept someone who will be a burden on them. So, to prove our worth, we embark on a pilgrimage. We set out alone, leaving the flotilla and our families behind us. We only return once we have found something of value we can bring back to the fleet. This is presented as a gift to the captain of the respective ship we wish to join.
Okay. If the gift is accepted, we are welcomed into the crew. Y los aceptan siempre. Can a captain choose to reject the gift? Sí. And that doesn't happen often. No pasa a menudo. Most captains are eager to increase the size of their crew. It increases their own standing Mientras in más our gente society. tiene normalmente más Even mejor when the vistos gift is son. not particularly valuable, Aun cuando the el regalo captain no es usually valioso. accepts it out of a sense of Pero tradition. normalmente los aceptan. However, aunque there no is a valga stigma nada. to presenting a Pero substandard si gift. el regalo It's es not the basura, best pues way to make no a te good miran bien. impression on a new community. Most pilgrims don't return until they find La something mayor parte de la gente no worthwhile. vuelve a una nave hasta que encuentren algo útil. ¿Suena peligroso? I can't believe they just send you off alone. It's not like they just cast us out. Before we leave, we are given lessons in how to survive outside the flotilla, and given gifts to help us on our journey. We also receive implants to fight off sickness and disease. ¿Cómo? Generations of living in an isolated and highly controlled environment have left our immune systems Ah, por eso ya tiene la most. máscara, ok. By the time we leave the fleet, we are well equipped for the pilgrimage. Okay. This is a rite of passage for all Quarians. If it were dangerous, our numbers would suffer. Okay. Virtually every pilgrimage ends with a triumphant return and the ritual presentation of the gift to one of the fleet's captains. Okay. Bueno. I want to talk about something else. Like what? Ya, no tiene nada más que decir. I Gracias, should go. Señorita. See you later. ¿Cómo? Field Integrity Element Core. Examinar. Okay. El ingeniero Adams. Hey, Commander, you know that Quarian, Tally? She's been spending all her time down here asking me about our engine. ¿Te molesta? I'll tell her to leave you alone. What? No, No, she's es amazing. magnífica. I wish Okay. my guys were half as smart Ok, as she súper is. inteligente. Give her a month on Dale board, un she'll know mes more y about our sabrá más engines de than I nuestros do. motores que She's got a nosotros. real Yo sé. knack for technology, that one. Le gusta mucho I la can see why you tecnología wanted her to come along. y sabe. Ok, sí, es útil. I figured she'd be a real asset to the team. You got an eye for Tally, Commander, but I'm guessing that's not why you came down here. Háblame de los sistemas de calladito. Fill me in on the IES stealth systems. How does it work Sure. exactly? You can't hide a ship out in space. They emit too much heat and radiation. Too easy for sensors to pick them up. Unless you find a way Oh, to lo que hace es que capture those captura las emissions. So our emisiones. stealth systems trap the energy we give off in storage sinks built into the ship itself, with no emissions to give away our location. Eventually, the sinks have to be vented. More than a few hours silent running, and they overheat, cook us inside our own hull. Así que básicamente somos invisibles. There's no way for anyone to detect us? Borra más, sí, yo sé que es un poquito Visual tedioso. scan can still pick us up. Anyone looking out ¿Qué a pasa window con can Minga, see que no us te leyó? plain as day. But you have to be pretty close to get an Dame actual refrescar a visual Minga, out a ver. in space. Most vessels rely on scanners. As long as the stealth systems are engaged, they can't see us. Not unless we accelerate to FTL speeds. Ya la refresqué, no sé qué pasó. Sí, es que pues quiero ver estas historias para tener algo diferente. Sé que no es tan entretenido, pero voy a tratar de, ya que arregle el problema con Battlefield, tratar de jugarlo en la semana de vez en cuando. Así que pues, por ahora eso es lo que... Se estrelló con la pared, se estrelló con la bola y yo volé de él. Estoy bien, gracias a Dios, estoy bien, gracias a Dios, estoy bien. Pero se estrelló con la pared, se estrelló con la bola y yo volé de él. Estoy bien, gracias a Dios, estoy bien, gracias a Dios, estoy bien. Un poco trambólico. Qué raro que no me salió aquí en el chat cuando redimiste eso. Ok, bueno. Pues sí, continuamos por acá. Me perdí lo que habló de la otra cosa, ¿no? Oh, la velocidad. Si nos vamos a la velocidad FTL, entonces nos ven. Why doesn't it work with faster than light travel? Cranking up the FTL, blue shifts our emissions, pushes them into frequencies too high to capture in the sinks. As soon as we make the jump, it's like setting off a flare. Okay. Sensors can pick up our location whenever we enter or exit FTL flight, but for short-range missions, our stealth systems are amazing, and we've got the only one. Perfecto. Entonces, preguntas personales. Where else have you served, Adams? If you name a class of Alliance ship, I've probably served on it. Este tipo ha trabajado en Everything todos from lados. dreadnoughts and carriers right down to frigates like the Normandy. Okay. My last assignment was on the Tokyo, only a cruiser, but she was a good ship.
Couldn't hold a candle to the Normandy, though. Háblame de Normandy. I want to know more about the Normandy. She's the best ship I've ever La mejor served on, nave, probably the probablemente fastest la más vessel ever rápida. designed. And she's the only one using the Solamente new está Tantalus usando- drive core. Ah, es la única que usa el Tantalus Drive Core. Okay. ¿Qué es el Drive Core? What's so special about the Tantalus drive core? Proportionally, it's about twice Doble the del size of tamaño de any otro other vessel. vehículo. Not only are we faster, Y we más can run at rápido. FTL speeds longer before we have to Y podemos discharge estar the en core. velocidades más rápidas más tiempo. Okay. Está buena entonces la navecita. Ya. Gracias, Javier. Carry on, Adams. Aye, aye, Commander. Ok, entonces este guachín no me habla, ¿verdad? Bueno, creo que ya hemos explorado esto de acá. Entonces por acá no hay nada. Vamos por aquí. Ya hablé con toda esta gente. Entonces subimos y nos vamos al mapa de la galaxia y escogemos un lugar para ir. Sencillo, ya. ¿Cómo? Ay, me quedé como pillado aquí, no me puedo ver. Mirando la pared, pensativo. A esta pared le hace falta pintura. ¿Qué es esto acá arriba? Subimos por acá. Llegamos al mapa y escogemos el primer lugar al que vamos a visitar. Ok, vamos a ir a... Pasa con el mapa. Que no abre el mapa, coño. Yes, Commander? Carry on, Presley. Yes, sir. Mapa. ¿Por qué no abre el mapa? Mapa de la galaxia, mapa de la galaxia. ¡No abre! Ah, tengo que ir acá. Tángano que soy. Claro. Ok. Supuestamente construido por los proteanos. La Citadela, Ah, ok. ¿Cómo cambio de lugar? Salir, zoom out. Tenemos que ir a... No hay nada cerca. Diablo, pero todo está súper lejos. ¿Qué me queda más cerca? Algo para poder hacer, por Dios. Ok, acá. ¿Qué es esto? Hawking ETA. Noveria. Asteroide. Argos Ro. Argos Ro era una de las misiones que teníamos, ¿no? Feros. Liaras Dig Site. Voyager Cluster. Armstrong Nebula. Attica Beta. Kepler Verge. Hawking ETA. Sí. Vamos a Argos Ro primero. Hydra. Porque creo que había una misión en ese lugar, en Argos Ro. ¡El Normandy! ¡Vuela, vuela! Pa, 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 piri, pi, pi, pi. Alright, so now, what? Oh, hay muchos planetas aquí. Espérate, no, ¿cómo es esto? What? ¿Cómo funciona esto? Barmalus, Medgos, Canrum, Eyar, Siva. Ahora yo no sé en cuál de... Vamos desde adentro hacia afuera, que se joda. Vamos a Barmalus. Barmalus tiene una atmósfera pesada de nitrógeno y helio. Su superficie es muy caliente, principalmente compuesta de alúmina con depósitos de bórax. El planeta tiene una red extensiva de cuevas subterráneas formadas a lo largo de milenios por procesos volcánicos. En estas áreas relativamente frescas hay un poco de vida primitiva. Ok. Y no puedo ir allá, ¿no? ¿Y acá? Espérate. Sí, dice que se puede viajar si le doy a la A. No me deja. No me deja viajar. Bueno, pues entonces vamos acá, a ver. Message coming in.
Patching it through. General distress call from the Sacred ¿Cómo? Angel Medical Transport. Critical system failure. Losing power. Emergency landing. Argos Ro. Argos. Mierda, no se entendió nada. Communications failing. Life support and emergency transponder. Esa gente se va a joder. La nave se va a estrellar en algún sitio en Argos Ro. Receso de anuncios. Gracias por tu apoyo 3 a The Break. Thanks for your support 3. Riesgo de calor nivel 2. Medcos es un planeta terrestre largo con una atmósfera de dióxido de carbono y nitrógeno. Su superficie caliente es principalmente compuesta de níquel y depósitos de potasio y metales pesados. Es un tesoro mineralógico con concentraciones pesadas de elementos constantemente siendo traídos a la superficie por actividad volcánica. Medcos no es un lugar cómodo y es peligroso. Las expediciones deben estar bien preparadas para sobrevivir cualquier duración. Con alta masa, el calor atrapado en las nubes, con nubes que atrapan calor y ventilación constante volcánica, Medcos parece que se convertirá en una olla de presión, o sea, un planeta olla de presión. ¿Puedo aterrizar ahí? ¿Por qué no? Nos arriesgamos. Que nos lleve la bruja. Llegale guachín, que se nos muere esa gente allí. Bueno, ¿quién me llevó? Necesitamos a alguien que pueda pelear y que tenga conocimiento en tecnología. ¿Cómo? Y alguien que tenga energía biótica. Me llevo a Urno. Vamos, guachines. Les tocó la hora, guachines. Hagan algo. ¿Cómo? Vaya forma de aterrizar. ¿Cómo son las cuevas esas que se supone que... No sé ni cómo navegar este planeta. Mira que no tengo idea de dónde estoy yendo. ¿Qué rayos? Turn back, Commander. You're going beyond the range of the operational area. Ok, por acá entonces. Ok, es que no sé dónde voy, amigo. Estoy más perdido con Güey Disco. You need to turn back, Commander. You're going beyond the range of the operational area. Lo sé, quiero subir, amigo. Quiero subir. Está difícil, esta porquería no sube. Ay, Dios. A ver. Sube, guachín. Guachín, que estamos mal metidos. Entonces es por acá.
pregunta es ¿dónde demonios puedo poner? En el de esto me dará información. Deja ver. El escuadrón. Acá. En el sistema Hydra. Ok. Investigar la llamada. ¿Dónde tengo que ir? Por Dios, que no logro ver nada. Acá abajo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la que se arma! ¡Ay, que la lío! ¡Ay, que la lío parda! La lío parda. ¡Oh! Es que hay una marquita que me dice dónde tengo que ir. Ya entiendo. Wow. Si te lo explicara el juego, un poco más fácil. Mira, ya. Dios, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. ¿Cómo coño llego ahí? ¡Lo atropellé! ¡Se jodió! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No entiendo! ¡Lo maté! ¿Qué es esto? Un cuerpo de Turian. ¿Puedo bajar? No. Ah, esto vuela. Está bien, esto vuela. ¿Qué es aquí? Cuerpo Turian, recuperar artefacto. ¡Ay, no! No me di cuenta que tenías que hackear. B, B, Y, A. B. Turian insignia recuperada. Mientras buscabas, encontraste una carta antigua con una marca de la insignia de la colonia Gotis. Desafortunadamente el texto es indescifrable. Obvio, ¿por qué no? Suena correcto. Ok, y ahora, por acá, ¿qué hay? Ya, eso era todo, ¿no? Miramos. Vamos a mirar por si acaso. ¡Guama! ¡Contacto enemigo! ¡Guama! ¿Dónde? Not now, Shepard. ¿Dónde hay contacto enemigo? ¿Dónde tuviste enemigo, guachín? No, me muero. ¿Qué pasó? Tengo que entrar a la nave. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy perdido. No veo ningún enemigo. ¿A qué enemigo tú hablas, guachín? No, era que me iba a morir por el clima. ¿Y ahora? ¿Por qué hay más muertos? Okay. Entiendo lo que hay que hacer ahora. Voy a seguir dando vuelta a ver si consigo otra cosa más. Pero es que la marquita me está diciendo para el otro lado. No veo ninguna otra marca. Algo más. No, ya la cago. La cago.
esto se está poniendo ya medio difícil de navegar, así que creo que no. Aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo. Viene, 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 viene. ¿Qué hay aquí? What do we have here? That is the question right there. What are we looking at in here? ¡Sube, coño! What? No, acá. Where? Me cago en la crica Marta. Sube, 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 sube. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Okay, what? Okay, I see shit down there. Let's go, let's go. What is that? What is that? Baby, don't hurt me, don't hurt me. Come on. Okay, what is this? Electronic Skill to... Me cago en la... ¿Quién lo puede hacer? ¿Tú puedes hacerlo? No sense standing around. Ay, necesitaba alguien que tuviera habilidad de... necesitaba la tipa. No hay... Ay, para que pudiera bregar con esto. ¿Puedo volver hacia atrás? A ver. Tenía que venir con la tipa entonces, ¿no? Volvemos al Normandía. Entonces tengo que andar con la Alien, la Aquarian, me parece. Estamos en Medcos, vamos a aterrizar. No, pero no me da para escoger, ¿o sí? ¿Me da o no me da para escoger? Perfecto, necesito la Aquarian, que tiene mucho conocimiento en tecnología, y me llevo a Kaida, no sé, creo que me llevo a Kaida. O me llevo a este. Él tiene combate y biótico. Me llevo a este. Vamos a ver si esta guachina me puede ayudar entonces a desbloquear la cosa tecnológica esa que no hay. Por favor, tírame cerca, no me pongas a caminar todo eso de nuevo. Me parece que se me puso lejos. Lograr encontrar ese sitio de nuevo. ¿Qué hay aquí? Insignia Asturian. Tengo uno de 3 emblemas. Ok, esta cosa ya lleva de fondo. ¿Y en qué dirección yo me había ido? Creo que fue en esta dirección que me había ido. Creo, no estoy seguro, pero creo que fue por acá. Cuando encontré la cosa esa. Dime que fue por aquí, por favor. No quiero seguir perdiendo, buscando la cosa esa. Mira aquí, chévere. Vamos en el sitio correcto. Vamos, 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 guachín, vamos, sube guachín. Sube guachín. Nos vamos por aquí, que vamos por aquí, que llegamos al cosito. A ver si esta mujer puede aprovecharlo. Venite, guacho, venite, para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda. Frente, vamos, sube, llegamos. Sí. ¡Coño! Izquierda, sube, guacho.
guachín. ¡Ah! Redeploying. Por favor, mujer, dime que tú puedes abrir esto. Ay, como yo puedo cambiar y que sea la tipa esta que lo haga. You lead, I'll follow. ¿Cómo? ¿En serio? Yo acabo. Moving out. Yo puedo cambiar al personaje que controlo. Como Talia, LT. No sé cómo hago. Ah, soy de la verga. Seguimos explorando. Sube, guachín. Sube. Ay, qué dolor de cabeza. Yo no sé qué voy a hacer aquí. Esto no puedo subir. ¿Cómo salgo yo de aquí ahora? ¡Sube! Me cago en la... Cago en la crica, Marta, sube. Gracias. Roca que está aquí. Heading out. Okay. I'm right here. Yo no estoy entendiendo el propósito de todas estas cosas, pero... ¡Sube! Buscando qué, porque hasta ahora no encuentro como que nada útil. Eso ya yo lo había visto antes.
he visto esto. ¿O no? Este es otro. ¿Sí? Yo lo vi. ¿No? Sí, este yo ya lo había visto. Me perdí entonces. Bueno. ¿Cómo? ¿Monto? ¿Por qué no se monta? Gracias. Se me olvidaba que él vuela. Ah, pero no vuela mucho. Un poquitito, un brinquito lo que da. Ok. Toma. Tiramos un Jerónimo. Yo creo que sí, un Jerónimito no viene mal. ¡Jerónimo! Tiro mal. Cositas. It looks like the signal's coming from that wreckage. Bien, por fin, coño, ya era hora, carajo. ¡Toma! ¡Hay guetos! ¿Dónde? ¡Como a punto! ¡No, que me garcha! ¡Dispara, coño! Soy malo, soy pésimo, soy desastroso. ¡Dispara! El otro. Quieto, gatillo. Toma, gatillo. ¿Dónde está? ¡Oh! ¡No me pega! Muérete, gatillo, muérete. No llegue esto. ¡No! ¡Sigue vivo el puerco! ¿Quedas? Ya. Ok, buscamos aquí. Ya no cabía. Saca. Y ya. Ok, por aquí. Aquí no hay nada. Aquí hay... No. ¿Qué coño estaba yo buscando aquí entonces? Ready whenever you are. En serio. Acabo de perder el tiempo aquí. Take her out. No entiendo. Esto era lo que yo estaba buscando. Pero no veo como que... ¿Qué es eso? ¿Cómo? Le estoy disparando a esto y llega ya el golpe. ¿Cómo? ¿Rayos? ¿Será que tengo que enchufar esta cosa aquí? ¿De alguna manera? Ah, pero para eso necesito a alguien que tenga poderes biónicos. Y no tengo a nadie aquí con poderes biónicos. ¿Verdad? Dale, el medio, estorbo. Muévete, estorbo. ¡Oh! ¡Sí! ¡Echa para allá! ¿Cómo? Salte en medio, estorbo. Empuja. Se mueve. ¡Mueve, coño! ¡No! ¿Qué metió? ¡Ah! Me muero por el clima. Me mató.
Bueno, ya estoy como que empezando a perder el tiempo, no tengo idea de lo que está sucediendo, así que lo voy a dejar por aquí. Ya por lo menos hemos progresado un poco la historia. Y nada, en la próxima, pues, la próxima vez que juguemos esta historia veremos qué es lo que hay que hacer. Bueno, estoy medio perdido, así que voy a buscar en YouTube a ver si encuentro un poquito de idea de lo que hay que hacer. Guardamos. Acá, sí. Y vamos a ver si hay alguien por aquí que lo podemos hacer una raid, estar con ellos un ratito. Mira, sí, tenemos aquí al señor Miguel Abdiel, que está jugando Carlos Duty. Vamos a irnos para un ratito a hacer una expectación. ¿Cómo? ¿Por qué no lo puedo hacer la raid? ¿Qué pasó? Ok, dice que sí, que la raid está en progreso, pero no la veo. Ok. Refrescamos aquí, a ver. Sí, ahora sí, muy bien. Pues sí, nada, gente. Nos vemos en la próxima ocasión. Probablemente jugaremos un poquito de Battlefield o algo similar. Y nada, que la pasemos bien un ratito aquí con el señor Miguel Abdiel. Hasta la próxima. Chaito. When the world sleeps, you are Jeffrey. Stroke the furry world, stroke the furry world.